अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक महकती और चहकती सुबह के साथ मैं हूं आपका मेजबान डॉक्टर हन्नान बुखारी। नाज़रीन, दुआ करते हैं कि आज की सुबह आपके लिए ढेरों खुशियां लेके आपकी चौखट पे आपका इंतजार कर रही हो। इसी दुआ के साथ आज के प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। जनाब, आहिस्ता आहिस्ता शहर फैसलाबाद का मौसम जो है वो तब्दील होना शुरू हो गया और खुशखबरी रोजाना की बुनियाद पे आपको सुनाते रहेंगे, क्योंकि मेरा ये ख्याल है कि आने वाले दिनों के अंदर दर्जा हरारत जो है वो कम होता चला जाएगा। महकमा मौसमियात का भी यही ख्याल है, इसलिए आप खुश हों, क्योंकि आखिरकार एक तवील गर्मी जो है वो शहर फैसलाबाद से अब जाती हुई नजर आ रही है। बोरिया बिस्तरा संभाला जा रहा है गर्मी का और सर्दियां आने की तैयारियों में है। लेकिन देखना अब ये है कि स्मोक का राज इस शहर के अंदर होगा या नहीं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। आज मौसम कैसा रहेगा शहर फैसलाबाद का, देखते हैं टुडेज वेदर में। कौन? जी बिल्कुल, हमारे साथ आज हमारे रिपोर्टर मौजूद होंगे और उनसे जानते हैं कि आज मौसम कैसा रहेगा शहर फैसलाबाद का। जी बताइएगा, कैसा रहेगा आज शहर फैसलाबाद का मौसम? गर्म होगा, सर्द होगा, हवाएं चलेंगी, नहीं चलेंगी, हवा में नमी का तनासब क्या होगा? जी हनान, फैसलाबाद का मौसम अब मजीद बेहतर हो रहा है। गुज़िश्ता 3 रोज़ में 2 डिग्री सेंटीग्रेड का फ़र्क जो है वो रात के दर्जा हरारत में पड़ चुका है और गुज़िश्ता 1 हफ्ते से फैसलाबाद का दर्जा हरारत जो था वो 22 से 23 के दरमियान टिका हुआ था। लेकिन कल का दर्जा हरारत जो रात में रिकॉर्ड किया गया है 21 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि आज जो रिकॉर्ड किया गया है वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड है। और महसूस ये हो रहा है कि अभी आने वाले दिनों में मजीद दर्जा हरारत कमी की तरफ जाने वाला है। जो दिन का दर्जा हरारत है वो भी पिछले 1 हफ्ते से उसमें 2 डिग्री सेंटीग्रेड की कमी वाक़ई हुई है, 38 से 36 तक पहुंच चुका है। और सुबह के वक्त जो हवाएं होती हैं उससे सुबह का मौसम जो है वो खासा खुशगवार होता है, लेकिन सूरज मियाँ के तुलू होते ही वो खुनकी जो कि हवाओं में महसूस होती है वो रुखसत होना शुरू हो जाती है और दिन भर जो है वो सूरज का राज रहता है। कल हल्के बादल आए जो आज मौजूद नहीं हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज कम से कम दर्जा हरारत 20 जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 36 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है। हनान, इस वक्त जो हवा में नमी का तनासुब है वो तकरीबन 65% है। बाद दोपहर जो है वो नमी कम होकर 40 से 45% तक चली जाएगी। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों में मौसम कदरे कम गर्म ताहम खुश्क रहेगा। जी बहुत शुक्रिया रमजान मिर्जा, आपका शहर फैसलाबाद के मौसम के हवाल आप बता रहे थे। जनाब, हमारा पंजाब जो है वो स्पोर्ट्स के हवाले से काफी जबरदस्त अपने अंदर जो है एक हिम्मत रखता है, एक जज्बा रखता है। अगर खास तौर पे प्योर पंजाबियों की बात की जाए तो आजकल एक खेल है जो कि बहुत दिन ब दिन पॉपुलर होता चला जा रहा है और मुझे यूं महसूस होता है कि आने वाले दिनों में क्रिकेट नहीं रहेगी किसी का पसंदीदा खेल, किसी का पसंदीदा खेल हॉकी नहीं रहेगी, फुटबॉल नहीं रहेगी, लेकिन सबका राज खास तौर पे पंजाब में कबड्डी का होता चला जाएगा। क्योंकि आजकल जो देखने को मिल रहा है हर चौक चौराहे में और इसके साथ साथ कहीं पे भी ग्राउंड खाली मिलता है, इनको इस चीज की जरूरत नहीं है कि घास लगाए, नहीं लगा, और ना ही इनको इस चीज की जरूरत है कि इनको किसी किस्म का ग्राउंड दिया जाए, क्योंकि ग्राउंड तो क्रिकेट के भी मौजूद नहीं है, फुटबॉल के भी नहीं है, हॉकी के भी नहीं है, कबड्डी के कहां से मिलेंगे। इसलिए अपनी मदद आपके तहत लोग जो है इस खेल को इतना पसंद कर रहे हैं कि जहां पे जगह मिलती है एक अखाड़ा तैयार कर लिया जाता है और उस अखाड़े के अंदर मेहनत भी की जाती है, मैचेस भी करवाए जाते हैं। गांव में बहुत पॉपुलर हो रहा है, जितने फैसलाबाद के इर्द गिर्द के और नवाही गांव हैं उनके अंदर कबड्डी का खेल इस कदर पॉपुलर हो चुका है कि रोजाना की बुनियाद पे कोई ना कोई टूर्नामेंट अब करवाया जा रहा होता है। और कोरोना के खत्म होते ही यूं महसूस हो रहा है कि लोगों को अगर इंतजार था तो इसी चीज का कि कब कोरोना खत्म होगा और कबड्डी का खेल कब शुरू होगा। और यकीन जानिए बहुत सारे मैचेस हम क्रिकेट के भी देखने जाते हैं, हॉकी के भी देखने जाते हैं, फुटबॉल के भी देखने जाते हैं, लेकिन जो रश आजकल कबड्डी के मैचों में देखने को मिल रहा है वो कहीं पे भी देखने को नहीं मिलता। और 4 चांद लगा देते हैं जनाब वहां के कमेंटेटर्स, क्योंकि उनकी जानिब से पंजाबी की कबड्डी की जो कमेंट्री की जाती है, जिस तरह से शेर पढ़े जाते हैं और जिस तरह से बरादरियों का जिक्र किया जाता है कबड्डी की कमेंट्री के दौरान, वो बड़ा ही दिलचस्प होता है और मैच को मजीद दिलचस्प बना देता है। दूसरी जानब खिलाड़ियों की बात की जाए तो वो तो जनाब कहते हैं कि कमेंट्री से उनके अंदर जोशो जज्बा आता है और उस जोशो जज्बा के जरिए ही वो आगे जाते हैं और तगड़े जाफी जाफी का गोल लेके आते हैं और जो कंची मारने वाले होते हैं वो कंची का गोल लेके आते हैं। तो तमाम जो है वो अपनी अपनी जगह पे महारत रखते हैं और आज हमारे साथ कुछ कबड्डी के ही प्लेयर्स मौजूद होंगे। कबड्डी की हिस्ट्री के हवाले से भी जानेंगे, क्योंकि कोई भी खेल है उसकी तारीख क्या होती है, कहां से वो निकलता है, कैसे बनता है, अवाम में पॉपुलर कैसे होता है,
کیونکہ اگر چند سال پہلے چلے جائیں تو کبڈی کوئی اتنا پاپولر کھیل نہیں تھا، لیکن ساتھ ہی اس کے انٹرنیشنل ٹورنامنٹ شروع ہوئے تو پاکستان نے ورلڈ کپ بھی لاسٹ ایئر اس کا جیتا ہے، اس لیے عوام کے اندر مقبولیت میں دن بدن اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ تو اسی موضوع پہ آج گفتگو کرنے کے لیے کہ کبڈی کی ہسٹری کیا ہے اور آنے والے دنوں میں اس کا فیوچر کیا ہوگا، آج ہم نے خاص طور پہ دعوت دے رکھی ہے۔ ہمارے ساتھ سکندر ذوالقرنین صاحب موجود ہوں گے جو کہ ماہر تاریخ دان ہیں، تو جناب ویلکم کرتے ہیں آپ کو شو کے اندر، اور ان کے ساتھ ساتھ کسی تعارف کے محتاج نہیں، کبڈی کے کھیل کے بےتاج بادشاہ، میری مراد سجاد گجر سے۔ جناب گجروں کی جہاں پہ بات آتی ہے کبڈی کے اندر بڑے ایکٹیو نظر آتے ہیں اور انٹرنیشنل پلیئر ہیں، انٹرنیشنل پلیئر ہونے کے ساتھ ساتھ جافی بڑے تگڑے ہیں۔ میں نے سنا ہے سکندر ذوالقرنین صاحب، جافی جو ہوتا ہے نا اس کی کلائیاں بڑی مضبوط ہوتی ہیں اور ایک بار بندہ پکڑ لے پھر جانے نہیں دیتا۔ تو آپ ویلکم کرتے ہیں جناب آپ کو بھی شو کے اندر، اور سکندر ذوالقرنین صاحب کی طرف چلتے ہیں، پہلے تاریخ جانتے ہیں اور جب اس کی تاریخ معلوم ہوگی پھر اس کھیل کے اوپر بھی گفتگو کریں گے۔ سکندر صاحب، آخر یہ اوریجن کیا ہے اس کھیل کا، کہاں سے نکلا اور یہاں پہ آ کے پنجاب کی دھرتی پہ اس وقت ٹکا ہوا ہے، کیونکہ شاید یہاں کے لوگ اسے پیار بہت دے رہے ہیں، اس کا اور کہیں جانے کو دل ہی نہیں کر رہا، اس کی تاریخ کے حوالے سے بتائیے گا۔ جی بہت شکریہ نان، مجھے بڑی خوشی ہے کہ ہمارا یہ ایک طرح سے ہم ماں بولی پنجابی کو کہتے ہیں، اور یہ ہمارا ایسا کھیل ہے جو ہمارے بچپن میں، ہماری دھرتی میں، ہمارے خون میں رسا بسا ہے، دونوں پنجاب، مشرقی پنجاب اور ہمارے والا مغربی پنجاب۔ تو جہاں تک تاریخ ہے اس کی کھیل کی وہ بڑی دلچسپ ہے، اور میں چاہوں گا کہ ہمارے ناظرین اس سے ضرور استفادہ کریں۔ تو دو رائے ہیں تاریخ کے حوالے سے کبڈی جو ہے۔ پہلی رائے یہ ہے کہ یہ 8ویں صدی قبل مسیح میں ایران کا جو علاقہ ہے سیستان، جسے زابلستان بھی کہتے ہیں، سجستان بھی کہتے ہیں، کچھ اس کا حصہ یہ 1873 میں تقسیم ہو گئی، افغانستان میں آ گیا، اور کچھ حصہ ابھی بھی موجودہ جو ایران ہے اس میں ہے۔ تو سیستان جو علاقہ ہے، صوبہ کہہ لیں، ریجن کہہ لیں ایران کا، وہاں سے یہ نکلتا ہے، اور وہاں جو اس زمانے کے پہلوان تھے، ناظرین نے نام یقیناً سنا ہوگا، رستم اور ان کا بیٹا تھا جس کا نام سہراب تھا۔ تو یہ بڑا المیہ ہوا ہسٹری کا کہ غلط فہمی سے رستم پہلوان نے اپنے بیٹے کو مار دیا تھا، انہیں نہیں پتا تھا کہ یہ میرا بیٹا، دونوں مخالف گروہ میں شامل تھے۔ تو یہ بہت بڑا المیہ تھا جس کو ایران کے عظیم شاعر فردوسی نے اپنے شاہ نامے میں بھی اس کا ذکر کیا ہوا ہے۔ تو رستم اور سہراب جو بڑے پہلوان تھے نا، وہ جو بڑا پہلوان ہوتا تھا وہ چیلنج کرتا ہوتا تھا، فارسی میں کہتا تھا کہ بودی، یعنی وہ چیلنج کا یہ الفاظ ہوتے تھے کہ کون ہے جو میرے مقابلے میں آئے، یا میرے مقابلے والے میرے سامنے سارے زیرو ہیں، کوئی ہے جو میرا مقابلہ کرے۔ تو یہ اس کے الفاظ ہوتے تھے چیلنج کے، کہ بودی کس میں اتنی طاقت ہے جو آ کے میرا مقابلہ کرے۔ اب کس میں اتنی طاقت ہے یہ جانیں گے، لیکن ایک چھوٹی سی ایک بریک کے بعد، بریک کا وقت ہو گیا ہے تو ناظرین ایک بریک لیں گے، بریک کے بعد کبڈی کے حوالے سے بڑی انٹرسٹنگ گفتگو آج ہوگی سکندر ذوالقرنین صاحب اور سجاد گجر کے ساتھ، لیکن ایک چھوٹی سی بریک کے بعد، تو کہیں مت جائیے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، بریک کے بعد خوش آمدید۔ بریک پہ جانے سے پہلے سکندر ذوالقرنین ہمارے ساتھ موجود تھے اور کبڈی کی تاریخ کے حوالے سے بتا تھے۔ میں چاہتا ہوں آپ اسی سے کنٹینیو کریں، کہ بدھ پہ تھے اور اس کا مطلب کیا تھا، یہ بتائیے۔ تو پرشین میں جیسے فارسی زبان ہے، ایران کی قومی زبان ہے، اس میں کہ بودی یہ لفظ شروع میں، یعنی 8ویں صدی قبل مسیح میں، اب دیکھیں 2000 وہ جا رہا ہے، 20 جا رہا ہے، تو صدیوں پہلے یہ لفظ رائج ہوا، پھر یہ سنسکرت میں آ گیا۔ اب اگر آپ اس کا کسی ڈکشنری میں، کسی لغت میں معنی دیکھیں گے تو وہ فرہنگ آصفیہ میں بھی لکھا ہوا ہے کہ یہ ایک لڑکوں کا کھیل ہے۔ حالانکہ انڈیا میں، پنجاب میں، انڈین پنجاب میں یہ گرلز کالجز میں باقاعدہ اس کے ٹورنامنٹ ہوتے ہیں، یعنی اگر آپ دیکھیں تو اتنا پنجابیوں کو شوق ہے، انڈین پنجاب اور ہریانہ میں گرلز کالجز میں باقاعدہ، یہ کرونا سے پہلے ہر سال ان کے، جس طرح ہمارے یہاں سپورٹس ایونٹ ہوتے ہیں کالجز میں، یونیورسٹی میں، لڑکیوں کے بھی ہوتے ہیں، لیکن وہاں لکھا ہے۔ اچھا، دوسری جو رائے ہے وہ یہ ہے کہ یہ ملاکھڑا جو سندھ کا اور انڈین گجرات جو ریاست ہے اس میں یہ کھیل ہے، اور اس کی تاریخ سندھ میں 5000 سال پرانی ہے۔ جو مونج داڑو آپ نے بھی سنا ہے، سندھی میں اصل میں ہے مویاں جو ڈیرو، مویاں جو ڈیرو، یعنی وہ ماؤنڈ آف ڈیڈز۔ تو وہ 5000 سال پرانی وہ تہذیب ہے، وادی سندھ کی تہذیب۔
تو ملاکھڑا بیسیکلی ایک کشتی ہے سندھ میں، پاکستانی صوبہ سندھ میں اور انڈین صوبہ گجرات میں. تو ملاکھڑا جو ہوتا ہے کشتی کی ایک قسم ہے جو خاص طور پر وہ ہوتی اس طرح سے ہے کہ شلوار جو ہوتی ہے یا پاجامہ اس کو ایک جو نیفا ہوتا ہے یا نالا ہوتا ہے اسے پنجابی میں کہتے ہیں ٹونگ لینا. ٹونگ لینا، شلوار کو ٹونگ لیا جاتا ہے اور وہ وہاں سے ایک موٹا کپڑا کمر میں باندھ کے تو وہاں سے پکڑ کے کھلاڑی کو گرایا جاتا ہے اور کوئی داؤ پیچ نہیں ہوتا. تو یہ حنان اس میں بڑی دلچسپ بات ہے کہ پرانے زمانے میں صدیوں پہلے ہمارے پاس جو سپورٹس گیئر ہوتا ہے یا کٹس ہوتی ہیں نا وہ تو اویلیبل نہیں تھی. اچھا ویسے اس کے لیے ابھی بھی کوئی سپورٹس کٹس کی ضرورت نہیں ہے؟ ضروری نہیں ہے. آپ لنگوٹ پہنے اور لنگوٹ پہنے. اور میں حیران ہوں کہ ہمارے جو فور فادرز تھے صدیوں پہلے جو لوگ تھے انہوں نے ایک ایونٹ نکال لیا کہ یہ اچھا اب ملاکھڑا سے کبڈی کیوں آ گئی. اس پہ جو ماہرین ہیں وہ کہتے ہیں کہ ملاکھڑا جو تھا نا اس میں طاقت کا تو بڑا شو آف ہوتا تھا لیکن اس میں پھرتی نہیں تھی. اب کبڈی دیکھیں اس میں پھرتی ہے کہ جافی نے یا سٹاپر نے سٹاپ کرنا ہے اور جو ریڈر ہے یا تاوی یا جو سائی ہے اس نے نکلنا ہے. تو ملاکھڑا سے جب شفٹ ہوئی نا کبڈی تو کبڈی میں جو پھرتی طاقت اور پھرتی کا جو مکسچر بن گیا نا اس میں زیادہ دلچسپی اس وجہ سے ہوگی. آپ نے پنجاب کی بات کی ہے تو یہ بہت پاور والی گیم ہے اور پنجاب میں یہ رائج اس لیے ہوئی کہ پاور گیم کوئی بھی اس میں خوراک بہت بڑا ایلیمنٹ ہوتا ہے. تو یہاں اللہ کی اور اس کی کمی نہیں ہے، یہاں پہ کمی نہیں. اللہ کی خاص رحمت ہے کہ دونوں پنجاب میں آج بھی اللہ پاک نے رزق جو ہے نا وہ وافر مقدار میں دیا ہے. تو یہاں اس لیے پاپولر ہوگی کہ خوراک پلیئرز کو ملتی تھی اور پھر لوگوں کے پاس اس زمانے میں ٹائم بھی تھا، انٹرٹینمنٹ کا کوئی اور ذریعہ نہیں تھا تو یہ میچ ہونے لگے. اور یہ 1936 سے یہ جو کبڈی ہے یہ اولمپک گیم جو دنیا بھر میں سب سے بڑی گیمز ہیں اور ماڈرن جو اولمپک گیمز ہیں ان کا آغاز ہوا تھا 1896 میں یونان میں. اور جو قدیم جو اولمپک گیمز ہیں وہ 776 سے سٹارٹ ہوئی تھی قبل مسیح سے. تو اچھا تب تھا یہ کھیل؟ نہیں، یہ کھیل جو ہے نا انڈیا میں کہتے ہیں کہ جو ویدک پیریڈ تھا یعنی مہاتما بدھ کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ بھی ایک کھیل کھیلتے تھے کبڈی سے ملتا جلتا. کرشنا اور ارجن کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ کبڈی ہی کھیلتے تھے. 1831 میں آپ اگر سید احمد شہید کی جو تحریک مجاہدین ہے نا اس کا سارے ہمارے اسٹوڈنٹ پڑھتے ہیں پاک اسٹڈی میں ہسٹری میں تو سید احمد شہید جو تھے 1831 بالا کوٹ کے مقام پہ وہ شہید ہوئے اور وہ ہندو جو تحریکیں تھیں اسلام کو نقصان پہنچانے والی ان کا انہوں نے بڑا ڈٹ کے مقابلہ کیا. تو وہ 1831 میں سید احمد شہید کے بارے میں بہت وہ کڑیل جوان تھے اور وہ کبڈی بڑے شوق سے کھیلتے تھے. یہاں پنجاب میں اور یہ سرہند میں یہ ہمیں ملتا ہے 1831 سے. ظاہر ہے وہ شہید ہو گئے اس سے پہلے وہ کبڈی کھیلتے رہے ہیں اور آگے جا کے 1936 میں یہ پارٹ بنی اولمپک گیم کا. اچھا پنجاب میں اس میں جو خوبی ہے وہ یہ ہے کہ یہاں آڈینس بھی تھے، سپورٹ کرنے والے بھی لوگ تھے اور پلیئرز کو خوش ہو کے جس طرح ہمیں سپورٹ کرنا چاہیے وہ سپورٹ بھی کرتے تھے. تو یہ پاپولر اس لیے ہوئی ہے. اگر ہم کبڈی کی اقسام کے بارے میں بات کریں تو جو سٹینڈرڈ سٹائل کبڈی ہے جسے ہم ایشین سٹائل بھی کہتے ہیں وہ زیادہ مطلب اولمپک میں وہ گیم ہے. لیکن پنجابیوں کی جو کبڈی ہے نا جسے ہم سرکل سٹائل کبڈی کہتے ہیں یہ پنجابی کبڈی کہتے ہیں. سرکل ہوتا ہے اور سرکل کے اندر ہی کھیلی جاتی ہے اور پاپولر بھی زیادہ یہاں پہ وہی ہے. اب اس کبڈی کے حوالے سے سجاد سے پوچھتے ہیں کیونکہ بہت سارے ٹورنامنٹس بھی کرواتے ہیں تو ان سے جانتے ہیں. جناب بتائیے گا لوگوں کا رجحان دن بدن بڑھ رہا ہے اس کھیل کی طرف، آخر کیوں؟ بہت شکریہ جی سکندر صاحب نے دسیا جی. سانو تو اس ہسٹری کا پتہ نہیں سی کبڈی کھیلنے ہیں جی تے الحمدللہ اللہ کا شکر ہے جی 98 دے وچ کبڈی شروع کی ہے جی. اچھا 1998 میں آپ نے کبڈی شروع کی؟ میرے چھوٹے بھائی دو کھیلتے سی اپنا شبات عثمان جی سکول لیول تے کھیلتے سی تے انہاں نال دیکھ کے میں شروع کی ہے جی. میں پہلے نہیں سی کھیلدا. اچھا تے پھر ادو جمعے دی چھٹی ہوندی سی جی تے ساڈے نال ایک نزدیک پنڈ ہے 177 ماڑی ٹاری ہر جمعے دے جمعے انہاں نال مقابلہ ہوندا سی. اس طرح کھیلدیاں پھر ساڈے علاقے دے مشہور بابا کبڈی ماسٹر سلیم صاحب اللہ پاک انہوں نے جنت دے وہ جڑے نا بہت زیادہ سپورٹ کرتے سی کبڈی نو نا. جدوں انہوں نے پتہ چلیا بھی لڑکے کھیل دینا پھر انہوں نے ٹورنامنٹ کروایا.
ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਲੜਕਿਆਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੜਕੇ ਦੂਸਰੇ ਖੇਡਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਸ਼ੌਕ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡ ਸਕਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਖੇਲਦਿਆਂ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋ ਗਏ 2001 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਕਾਫੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ। ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਉਸਤਾਦ ਸੀ, ਉਸਤਾਦ ਸ਼ਫੀਕ ਸੀ, ਆਪਣਾ ਅਮਜਦ ਸਾਹਿਬ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਵਾਈ। ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫਿਰ 2003 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੀਨੀਅਰ ਕੈਂਪ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ 2004 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਟੂਰ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ पहला टूर ही आपका इंडिया का था? जी जी इंडिया का जी। और वहां पे शक्तियां तो फिर काफी देखनी पड़ी होगी। देखो जी जूनियर सी पूरी टीम तो जूनियर सी, मैं मेरे नाल काफ़ी सीनियर प्लेयर सी, अपना हमाद जंजुआ सी जी, अपना इश्तियाक वाला सी, फिर शौकत सी, यानी अख्तर पठान, इम्तियाज, शहजाद हनीफ ढिल्लू, साढ़े सैकटरी बड़े नाम थे सर। बड़े 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 नाम से। तो मैं सारे तो छोटा सी, लेकिन मैनू नहीं सी उम्मीद भी मैं इंडिया का टूर करांगा। मैं कहता भी कोई भी होर खिलाड़ी आ गया तो सब तो जूनियर मैं मेरा ना कट्टिया जाना। लेकिन अलहमदुलिल्ला उदों तहसील लेवल ते जिला लेवल के ਜਿਹੜੇ मैच ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੈਸਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਨਾ। ਅੱਛਾ। ਸੈਕੰਡ ਟਾਈਮ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਦੂਸਰੇ ਹਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਰਾਊਂਡ 20 ਮਿੰਟ ਦਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਰਾਊਂਡ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਲਾਸਟ ਤੇ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਔਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿल्ला 3 ਹੱਥ ਲੱਗੀਆਂ ਤੇ 2 ਸਟਾਪ ਕੀਤੇ ਜੀ। अच्छा जी अल्हम्दुलिल्लाह। 2 स्टॉप किए 3 में से। आपकी एवरेज तो बड़ी जबरदस्त रही फिर तो। अल्हम्दुलिल्लाह जी। क्योंकि जाफी जो होता है उससे ज्यादा रेडर से ज्यादा एक्टिव होना पड़ता है। हाँ जी, हाँ क्योंकि रेडर ने तो चालाकी से हाथ लगा के निकल जाना है। इस तरह और जाफी अगर तगड़ा हो ना, हाँ क्योंकि कैंची मार के रोकना वो बड़ा मुश्किल काम होता है। ਤੇ ਬੜਾ ਹੌਸਲਾ ਵਧਿਆ ਜੀ, ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਹੋਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਅੱਛਾ ਖੇਲ ਸਕਾਂਗੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਸਟਾਪ ਅਸੀਂ ਮਾਰਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨਾ। ਫਿਰ ਬੰਨੂ ਇੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ 2005 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਗਰਾਊਂਡ ਦਾ ਏਰੀਆ ਫਸਟ ਟਾਈਮ, ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤੇ ਦੇਖਣ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾ ਉਦੋਂ ਅਕਰਮ ਦੁਰਾਨੀ ਸੀ, ਸਿਕੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਿਮਾਨ ਸੀ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ, ਉਹ ਫਿਰ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨਾ। ਫਿਰ ਕਾਫੀ ਪਬਲਿਕ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ ਉੱਥੇ ਨਾ। ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਉੱਥੇ ਬੰਨੂ ਹੋਇਆ। ਇੰਨੀ ਆਵਾਮ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਜਿੰਨੀ ਆਵਾਮ ਬੰਨੂ ਵਾਲੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਤੇ। अच्छा जी जी। और यानी अल्हम्दुलिल्लाह उधर भी पॉपुलर है ये बहुत खेल। ज्यादा जी, बहुत ज्यादा जी। अजय तक भी इन्नी पब्लिक नहीं मैं देखी जिन्नी पब्लिक उत्थे सी। इन्नी देर हो गई कबड्डी इंटरनेशनल खेल। मैचेस में भी नहीं देखी? नहीं जी नहीं। इतने ज्यादा लोग वहां जी पे आ जी गए? बहुत ज्यादा जी, बहुत ज्यादा शौक जी। फिर उस नैशनल ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਆਪਣਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह जी मैं 12 ਸਟਾਪ ਕੀਤੇ ਸੀ ਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। अरे क्या बात है, जी, ये अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत बड़ा स्कोर ਜੀ 2006 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਜੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ ਦੌਰਾ ਹੋਇਆ ਜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਡੇ ਕਬੱਡੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਾਣਾ ਸਰਵਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਸਲਨ ਟੀਮ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜੀ ਇੱਕ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਜੀ। 2006 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਮੁਖਤਲਿਫ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਚ ਹੋਏ ਨਾ ਜੀ, ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह ਜੀ ਉਹ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮੈਂ ਬੈਸਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਹੋਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੌਸਲਾ ਵਧਿਆ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। 2008 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੋਈ ਆ ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह। ਤੈयब ਸ਼ਾਹ ਗਿਲਾਨੀ ਉਦੋਂ ਆਪਣਾ ਕਮੈਂਟਰੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਕਮੈਂਟਰੀ ਹਜੇ ਵੀ ਪਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਅਜੇ ਵੀ ਜਨਾਬ। ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਫਦਰ ਸ਼ਾਦ ਵੀ ਕਰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕਮੈਂਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪਲੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪਲੇਅਰ ਖੇਲਦਾ ਹੋਵੇ जज्बा मिलता है। ਜਜ਼ਬਾ ਮਿਲਦਾ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। 2010 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ। ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਰਕੇ। ਫਿਰ 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਹੋਇਆ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਵੈਂਟ ਸੀ ਜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਇਵੈਂਟ ਹੋਇਆ ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਬੜੀ ਸਟਰੋਂਗ ਟੀਮ ਆਈ ਸੀ ਜੀ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਸਟਾਪਰ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ 2000 ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਕੱਠੇ ਸੀ, ਮੁਸ਼ਰਫ ਜੰਜੂਆ। ਅਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵਾਰੋ ਵਾਰੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮਸਲਨ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਵੀ ਦੇਣਾ ਤੇ ਸਟਾਫ ਵੀ ਕਰਨੇ, ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਰਨੀ। ਅਸੀਂ ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 6 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਟਾਈਮ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਜੀ ਤੇ ਉਹ ਮੈਚ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਜੀ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਰੌਲੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਰਕੇ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो असी 7 नंबर तो असी मैच विन किया। लेकिन वो रोला हमने नहीं था डाला, वो जो हार रहे थे उन्होंने डाला था। हाँ, इसी तरह ना वो एक रेडर 2 दफा रेड नहीं डाल सकता ना, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਮੈਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 2000 ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਰਲਡ ਕੱਪ 2014 ਚ ਹੋਇਆ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਮੈਚ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ 1 ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਹਾਰੇ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੈਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਮੈਚ ਤੁਸੀਂ बिल्कुल। और जब दो कंपटीटर दोनों आपस में बड़े स्ट्रांग हो ना जी जी, और नेक टू नेक गोल्स चल रहे हो, नेक टू नेक स्कोर चल रहा हो,
ये बड़ा कंपटीशन हो जाता है और वहां पे प्रेशर भी बहुत ज्यादा बिल्ड हो जाता है, इस तरह खासकर लास्ट पे जो रेडर जा रहा हो, हाँ। या फिर जापियों के पास कोई बंदा आ रहा हो जिसको हाथ लगा के निकल गया, अगर वो बच के निकल गया ना आखिरी गोल्स में, पूरे मैच में जो मर्जी कारकर्दगी है उसकी, लेकिन वो आखिरी गोल्स जो हैं उसे यहाँ उसके सर पे ताज सजा देते हैं या हटा देते हैं। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਹੋਇਆ ਆਪਣਾ 2020 ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਆਵਾਮ ਨੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਆਵਾਮ ਦੀ ਦੁਆਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਤੇ ਆ ਮੈਚ। ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਟੀਮ ਅੱਛੀ ਟੀਮ ਆਈ ਸੀ ਤੇ ਲਾਸਟ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਮਸਲਨ ਦੇਖੋ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਟੀਮ ਕਪਤਾਨ ਇਰਫਾਨ ਮਾਨਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਰੇਡਰ ਨੇ, ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਰੇਡਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਫੀਕ ਚਿਸ਼ਤੀ ਸੀ, ਨਾਲ ਮਲਕ ਬਿਨੀਆਮੀਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਰੋਲ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਬਿਨੀਆਮੀਨ ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਤਗੜਾ ਰੇਡਰ ਆ ਸਾਡਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਬਾਕੀ ਸਟਾਪ ਲਾਈਨ ਵੀ ਸਾਡੀ ਅੱਛੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਉਹਨੇ ਪੁਆਇੰਟ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਦੇ ਸਕੇ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी दुआओं के नाल असीं कामयाब हो गए। नहीं, कामयाब तो हुए और बड़ा जबरदस्त हुए। अच्छा, उसके बाद मुझे एक और चीज बहुत अच्छी लगी, अवाम ने अप्रिशिएट किया इसे। जैसे ही हमारे खिलाड़ी आए, गवर्नमेंट की तरफ से कोई तोहफे तोहफ या इनामात से नहीं नवाजा गया, लेकिन अवाम ने जो उनकी हौसला अफजाई की है, कहाँ खुर्लियां वाला है वहां से लेके उनके घर तक हर चौक चौराहे में उनका इस्तकबाल किया गया, फूलों की पत्तियां निछावर की गई और उनको बताया गया कि आज आप हमारे कौम के हीरो हैं। क्योंकि जब तक किसी प्लेयर की हौसला अफजाई उसके अच्छे खेल पे नहीं की जाती, उसकी हिम्मत दोबाला नहीं होती। तो ये हमारा जो कल्चर है ना, इसने बड़ा प्रमोट किया है इस खेल को। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਬੱਡੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਰਾਣਾ ਸਰਵਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਆਪਣਾ ਤਾਹਰਵੀ ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਟੀਮ ਦੇ ਕੋਚ ਵੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਵਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਹੋਇਆ। ਦੇਖੋ ਦਿਨ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਵਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅਟੈਂਡ ਲਾਹੌਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਸੀ ਤੇ इंशाल्लाह ताला। हाँ जी, एक दो क्वेश्चन है मेरे भी। एक तो ये हमारी जो धरती है पीले गुजरा, जी तो ये बताएं कि आपका मतलब इंस्पिरेशन किस कबड्डी दे खिलाड़ी तो तुसी इंस्पायर होए, तुसी क्या कि मैं इंज दा बनना है। नंबर 2 ये दसो कि ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਵੇਂ ਜਾਫੀ ਮੁੰਡੇ ਨੇ, ਯੰਗ ਨੇ जी ਜਾਫੀਆਂ ਦੀ ਸਟਾਪਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਣੀ खुराक एक्सरसाइज? ये जरा खुराक का बड़ा अमल दखल होता है इस खेल में, और अगर आपकी खुराक तगड़ी नहीं है तो आप ना तो जाफी तगड़े बन सकते हैं, ना ही रेडर अच्छे बन सकते हैं। और हमारे यहाँ अल्टीमेटली एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम पैसों का रहता है, क्योंकि हमारे प्लेयर्स को वैसे अकोमोडेट गवर्नमेंट की तरफ से नहीं किया जाता। और ये खेल में खुराक ही चाहिए, और खुराक भी सस्ती नहीं चाहिए, आपको देसी घी चाहिए, मक्खन चाहिए और प्योर चाहिए, दूध चाहिए होता है, ठीक है ना। वो फिर कहते हैं ना भांडा बनाते हैं जो चारों मगज डाल के, बादाम डाल के, अखरोट डाल के, तो फिर सरदाई भी बनाई जाती है। ये सारी चीजें ऐसे तो नहीं आ जाती। मटन डेली चाहिए, मटन चाहिए डेली, आपको बीफ चाहिए, बहुत सारी चीजें चाहिए होती हैं। इनके लिए फिर किस तरह से आप मैनेज करते हैं? देखो जी भाई, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਬੱਡੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਉਦੋਂ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਦੌਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ ਨਾ ਇੰਨਾ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਬੱਡੀ ਖੇਲੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਅਰਜ਼ਾਕ ਗੁੱਜਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਉਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੀਮ ਦੇ ਉਹ ਕਪਤਾਨ ਸੀ। 98 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਪ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਤਗੜੇ ਪਲੇਅਰ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖ ਕੇ ਸ਼ੌਕ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਤਗੜੇ ਪਲੇਅਰ ਨੇ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਥੇ ਕਬੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਹਰ ਵੀਕ ਦੇ ਵੀਕ ਮੈਚ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਸਿਕੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟਾਪ ਲਾਈਨ ਆ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੇਡਰ ਲਾਈਨ ਵੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਰਦੇ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਟਾਪ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਮਸਲਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਰੋਕਣਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। निकलना तो चलो है ही है, लेकिन फड़ना बहुत मुश्किल होता है। क्योंकि निकलने वाले को उसके जहन में होता है कि मैंने इन चारों में से किसको हाथ लगाना। हाँ जी हाँ जी। और जो पकड़ना होता है उसने ध्यान रखना है कि 1 सेकंड का भी वक्फा आगे पीछे हुआ ना, कि वो हाथ लगा के निकल गया, तो गोल उसका है। तो इसके लिए बड़ा एक्टिव रहना पड़ता है, बहुत ज्यादा एक्टिव। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਟੈਕਨੀਕ ਵਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਸਟਾਪ ਲੈਣਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਮਿਹਨਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ 4 ਜਾਂ 5 4 ਆਪਣਾ ਸਟਾਪ ਲੜਕੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਸਟਾਪਰ ਲਾਈਨ ਤੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਇੰਨਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ, ਸਟਰਗਲ ਕਰਨ ਵੀ ਇਹ 2 ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਜਾਂ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਲੱਗਣਾ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਿਰ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੀ, ਸਟਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੀ ਕਬੱਡੀ ਦਿਹਾਤਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਬੱਡੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਚੀਚਾ ਵਤਨੀ साहिवाल एरिया ਦੇ ਵਿੱਚ बिल्कुल हमारा पंजाब जहां जहां पे भी होगा,
लोग मोहब्बत करने वाले हाँ इस जी, खेल अगले से दिन जी जरूर आपको अपना- मिलेंगे, चाहे वो कोई गांव है या शहर है। जी, जी। तो इसी गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद। नाज़रीन, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वो ही एक बहुत बड़ी ऑनर थी। ऑनर तो ये है कि वो प्लेयर सामने आ जाता था, तो ये बड़ा ज़रूरी है आज के दौर में। अच्छा, फिर ये कि हम बेड़ चाल हो गए हैं, बल्कि ये आप भी कभी और भी मौका मिले आपको प्रोग्राम में ये बात करें, हर बंदा ही देखा देखी क्रिकेट खेल रहा है, उसे पता है नहीं पता, लेकिन वो टीवी पे इधर उधर। तो ये हमें अपने हालात में देखना चाहिए। देखिए, फुटबॉल बहुत अच्छा स्पोर्ट है, बहुत ही आला स्पोर्ट है, लेकिन हम चूंकि टीवी में क्रिकेट आती है तो वो देहातों में भी बच्चे ना, उन्हें पता है कि बल्ला क्या होता है, गेंद क्या होती है, और उसमें कितने पैराफर्नेलिया, उसे साजो सामान क्रिकेट का कैसा चाहिए। बड़ा अच्छा ग्राउंड अगर आपने हॉट बॉल से खेलनी है तो आपको पता ही है ना। तो ये हमें राग़ब करना चाहिए जो हमारे देसी गेम्स हैं उनकी तरफ। यानी कबड्डी से आगे बहुत सारी गेम्स निकली हैं। वांजू एक है, वांजू शायद आपने नाम सुना हो, बहुत ही आला स्पोर्ट। पंजाबी में तो और भी बहुत सारे हैं। वो वांजू के अलावा अगर देखा जाए कौडी कौडी खेलते हैं और बाडा। हाँ, तो ये मैं असल में नादरीन से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। ये आज भी गांव के अंदर बहुत पॉपुलर खेल है। ये सज्जाद साहब इसको बेहतर समझते होंगे, गांव के अंदर आज भी पॉपुलर है। बिल्कुल। तो हमें उन्हें जिस तरह सजाद हैं, तो अल्लाह पाक ने इन्हें बड़ी इज्जत दी है वारे ज़ैल गुजरा में, जो इनका गाँव है, और वो हमारे लिए मतलब देखें कि ये जितनी इज्जत जहां बाहर जाके खेलते हैं, इंडिया में खेलते हैं, तो हमारा इतना मतलब वो पंजाबी वाला कहते सिर वड्डा हुआ है। तो हमारे सारे बच्चे मैं देखता हूँ जब गांव जाते हैं ना, मेरा गांव इनके साथ ही मैंगरा है, 175 गांव पे मेरा है, 176 इनका है, तो वो क्रिकेट को लगे हुए हैं, जान है नहीं भाई। जो देसी हमारे, उनको एनकरेज करना चाहिए, जो देसी गेम्स है ना। जरूरी नहीं हर किसी ने क्रिकेट खेलनी है, हम क्रिकेट को कंडेम नहीं कर रहे, डिस्करेज नहीं कर रहे, लेकिन ये अच्छा, चाइना को आप देखते हैं बाज़-औक़ात वो शॉर्ट गेम्स पे बड़ी तवज्जो देते हैं, जैसे बैडमिंटन होगी, टेबल टेनिस होगी, और एथलेटिक्स में, मतलब उन जैसा उन गेम्स में सानी कोई नहीं होता। बहुत एक्टिव लोग हैं। और अगर हम कैटेगराइज करें ना गेम्स में, जो मिशन है, जो मोटो है, वो तो हेल्दी बॉडी है ना। तो क्रिकेट एज कंपेयर टू फुटबॉल, सॉकर, कबड्डी दूसरी, वो इतनी हेल्दी बॉडी नहीं बनती। आप थर्ड मैन पे खड़े हैं ना, फील्डर, हो सकता है सारा दिन ही आपके पास बाल ना है, आप उधर ही खड़े हैं। तो ये हम देखते नहीं, हम बेड़ चाल से जो टीवी पे आया, किसी का बड़ा नाम सुन लिया, तो हम वो नहीं है। आप इन प्लेयर्स को इनकरेज करें। और हमारा देहाती, अब देखें, एक फैसलाबाद है, 838 यानी 838 गांव है हमारे, एक शहर फैसलाबाद, अब यहाँ एक स्टेडियम है क्रिकेट का, ठीक है। तो गांव के लेवल पे हम जाके इनकरेज करें इन गेमों को, और कोई वहां चाहिए नहीं। अच्छा, वैसे वाकई वहां पे नहीं चाहिए होता है, मतलब अगर फसल काटी है, वहां पे हल फेरा है, तो वो ऑटोमेटिकली आपका ग्राउंड तैयार हो। सही बात। और कितनी खूबसूरत चीज होती है ना वहां पे सज्जाद साहब, कि आपने हल चलाया जी और मिट्टी नरम की, नरम करने के बाद वहां पे अगले दिन पता चलता है जनाब कबड्डी का मैच हो रहा है फसल बीजने से पहले। जी, तो इस तरह के वहां पे तो ग्राउंड्स की भी जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वहां पे जमींदारी ज्यादा होती है और जमींदारों को जगह की कमी नहीं होती। और इसके लिए स्पेसिफिकली ये भी नहीं होता कि आपको फलां चीज चाहिए, फलां चीज चाहिए। एक चूना लेते हैं, वो चूना लेने के बाद नरम मिट्टी के ऊपर उसे देखो जी, चूना ना भी होवे ना, तो देख रहा भी कोई अपना नहीं कोई जिमीदार अपना हल चला रहा ना जी, सुहागा उन्हें मारिया, तो लड़के देखा भी ग्राउंड 'ਚ जगह नहीं है या काफी रश है, तो शक ना लड़के जी उत्थे दिन आ गया लंगोटा पा के शुरू कर बहुत जेड़ा ना ये प्यारी गेम है जी सजाद साहब। अच्छा, इसमें ये भी आप बताइएगा कि आपकी खुराक क्या है, मतलब आप भी हट्टे कट्टे हैं माशाल्लाह, जी अलहमदुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है जी। शुरू ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਨਵਾਂ ਬਲੱਡ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਟਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਲੜਕੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲਨ ਸਵੇਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮੂੰਹ ਨੇਰੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਜੀ, ਬਗੈਰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਤੋਂ ਜੀ। ਉਹ ਮੇਦਾ ਤਕਰੀਬਨ 12 ਤੋਂ 13 ਘੰਟੇ ਖਾਲੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀਕਨੈਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ, ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ 5 ਖਜੂਰਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਖਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਲਾਸ ਪੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਫਿਰ ਉਹ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਤੇ ਜਾਣ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਟ੍ਰੇਨਰ ਕੋਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਮਸਲਨ ਗਾਉਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਸਲਨ ਪਹਿਲੇ ਖੇਲਦਾ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਣ ਦੱਸਣ। ਹੁਣ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਪਲੇਅਰ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੋਂ। ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਗੇਮ ਕਰਕੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਅੱਛਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਰੇੜਕਾ ਪੀਵੇ ਜੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੱਸੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਛੰਨਾ ਭਰ ਕੇ ਮਲਾਈ ਜੀ ਸੁੱਟੋ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਪੀ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੁਕੰਮਲ 2 ਘੰਟੇ ਰੈਸਟ ਕਰੇ। 2 ਘੰਟੇ ਰੈਸਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਖਾਣਾ ਖਾ ਲੇ, ਜੋ ਵੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਕਾ ਹੈ ਖਾ ਪੀ ਸਕਦਾ, ਫਰੂਟ ਖਾ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਕੇ ਖੇਲ ਕੇ ਆਣ ਕੇ ਉਹ ਮਸਲਨ ਮੀਟ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮਟਨ, ਹਾਂਜੀ, ਮਟਨ, ਫਿਸ਼ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਆਂਡੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ। ਇਹ ਅੱਛੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈ। 2-3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਸ ਖਿਆਲ ਰੱਖੇ ਜੀ, ਅੱਛੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰੇ ਜੀ, ਅੱਛੀ ਖੁਰਾਕ ਖਾਏ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੀ ਬੈੱਡ ਰੈਸਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਨੀਂਦ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, 8 ਉਨੀ ਦੇਰ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਉਹ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਜੀ। अच्छा ये बताएं कि आप रोजाना की बुनियाद पे देसी घी, मक्खन, इन चीजों का कितना इस्तेमाल करते हैं? ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਨਿਜ਼ਾਮ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਮੱਖਣ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਮੱਖਣ ਵੀ ਮਿਲਦਾ, ਜੋ ਲੱਭੇ ਖਾ ਲਈਦਾ ਜੀ। चूरियां बना के खाते हैं और ਚੂਰੀ मां की ਵੀ हाथ की ਦੇਖੋ ਜੀ, चूरी ਦਲੀਆ क्या ਵੀ बात ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਚੂਰੀ ਵੀ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਆਪਣਾ ਜੋ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਲਨ ਪੱਕਾ ਹੋਵੇ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। और चूरी खास तौर पे माँ जी की हाथों ਦੇਖੋ की ਜੀ, खाते हैं? ਤਕਰੀਬਨ 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੇਰੀ ਵਾਲਦਾ ਨੂੰ ਫੌਤ ਹੋਏ ਨੂੰ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਜੀ। ਸਟਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ लेकिन ਸ਼ੁਰੂ वो ਕੀਤੀ, याद तो आती होगी ਬਹੁਤ ਯਾਦ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਯਾਦ। क्योंकि माओ को बड़ा चाह होता है हाँ ना जी, हाँ कि जी। मेरा बेटा सेहतमंद हो, जी, हट्टा जी। कट्टा हो, जी, जी। गबरू जवान हो, इसकी तारीफ करें लोग। ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ 4 ਭਾਈ ਹਾਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਚਾਰੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਕਬੱਡੀ ਖੇਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਛੋਟਾ ਭਾਈ अच्छा, ਸੀ वैसे ਜੀ। आपस में भी तो कंपटीशन होता होगा आपका? ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੇਮ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਬੱਡੀ ਦੀ ਗੇਮ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਸਟਰਗਲ ਨਾ ਕਰਾਂਗੇ ਉਨੀ ਦੇਰ ਇਹ ਗੇਮ ਨਹੀਂ अच्छा, खेलेंगे। बात ऐसा होता है कि कबड्डी के लिए आप कुछ भाई उधर दूसरी टीम में हो, बाकी इधर हो, या चारों एक ही टीम से खेलते हैं? क्योंकि मेरे वालिद भी 7 भाई थे और सातों कबड्डी का जो मैच खेलते थे, और उनका कहना था कि सातों के सातों कबड्डी के प्लेयर थे, उनकी अपनी टीम थी। तो आप भी 4 भाई हैं, इस वजह से मैं कह रहा हूं कि आपकी अपनी टीम एक ਦੇਖੋ ਜੀ, 2 ਰੇਡਰ ਆ, 2 ਸਟਾਪਰ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਟਰਗਲ ਤੇ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜੀ। हाँ बिल्कुल ऐसे। हाँ जी। और ट्रेनिंग इकट्ठे करते हैं ਜੀ या अलग ਇਕੱਠੇ करते हैं? ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। एक अच्छा, एकेडमी गाइड आप उनको करते हैं या आपका कहना था पहले उन्होंने ਦੇਖੋ start ਜੀ, की थी? ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਛੋਟਾ ਸਿਖਾਏ। ਦੇਖੋ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕਿਆ ਸਹੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਵੱਡਾ ਵੀ ਦੱਸ ਸਕਦਾ, ਛੋਟਾ ਵੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਮਸਲਨ ਪਲੇਅਰ ਅੱਛੇ ਖੇਲਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਲੈਂਦੇ ਆ, ये ਪੁੱਛਦੇ बड़ी ਆ। खूबसूरत हाँ जी, बात हाँ जी। की है, क्योंकि सीखने में आड़ नहीं होनी चाहिए हाँ जी। कोई भी आपको, और ना ही ये शर्म आनी चाहिए, क्योंकि बाज़-औक़ात छोटे बंदे आपसे ज्यादा तजर्बाकार होते हैं। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਉਹ ਰੇਡਰ ਨੇ, ਉਹ ਰੇਡਰ ਮਸਲਨ ਰੇਡ ਲੈਣ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਸਟਾਫ ਤੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਲੱਗ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਤੇ ਫਿਰ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਓ। ਉਹ ਸਟਰਗਲ ਅਸੀਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵੇਖਿਆ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਧੀਆ ਹੋ ਰਿਹਾ। मतलब सीख एक ਜੀ दूसरे ਹਾਂਜੀ, से सब ਬਿਲਕੁਲ। लेते हैं। ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਸ਼ਰਮ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਪਲੇਅਰ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਤੇ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਜੀ। चलें जी, ये तो डाइट हो गया। अब मुझे ट्रेनिंग के हवाले से भी बताएं, क्योंकि बहुत सारे कबड्डी प्लेयर्स की मैं ट्रेनिंग देखता हूं, वो बैल को हटा के खुद हल चला रहे होते हैं और टायर को बांध के पीछे रनिंग कर रहे होते हैं, और बड़ी स्ट्रांग इनकी जो है वो ट्रेनिंग होती है। तो मैं चाहता हूं ट्रेनिंग के हवाले से भी आप कंप्लीट बताएं कि पूरे दिन का शेड्यूल क्या होता है आपका ट्रेनिंग के हवाले ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਫਿਰ ਮੈਚਾਂ ਤੇ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀਏ ਮਸਲ ਰੂਟੀਨ ਨਾਲ ਵੀ ਮਹੀਨਾ 1 ਜਾਂ 2 ਮਹੀਨੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਰੂਟੀਨ ਨਾਲ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੇ ਆ। ਸਵੇਰ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੈਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਚ ਤੋਂ ਲੇਟ ਆਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਠ ਕੇ ਫਿਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਨੇ ਆ। ਵੇਟ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵੀ ਕਰੀਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਰਨਿੰਗ ਵੀ ਕਰੀਦੀ ਹੈ, ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਰਨਿੰਗ ਕਰੀਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਪੀਡ ਵਰਕ ਕਰੀਦਾ, ਅੱਧਾ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਜੀ। ਫਿਰ ਜਿਮ ਵਗੈਰਾ ਉਹ ਵੀ ਕਰੀਦਾ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਰੈਸਟ ਕਰੀਦੀ ਹੈ यानी ਜੀ। 3 से ਹਾਂਜੀ। 4 घंटे ਜੀ रोजाना ਜੀ, की बुनियाद पे आप ਜੇ ਇੰਨੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਅਸੀਂ ਨਾ ਕਰੀਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਬੱਡੀ ਨਹੀਂ ਖੇਲ ਸਕਦੇ ਜੀ। और बॉडी को जंग लग जाए, ਜੀ ਜੀ, और जंग आलूद बॉडी की कभी भी उस इतने बड़े इवेंट के अंदर ਅੱਲਾ ਦੀ जगह ਜ਼ਾत नहीं ਕਿਸੇ होगी। ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ। बिल्कुल। ਜਿੰਨਾ ਗੁੜ ਪਾਓ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਉਨਾ ਉਨਾ ਮਿੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। अच्छा, आगे क्या प्लान है आपके? और कोरोना के बाद ये भी देखने में आया कि टूर्नामेंट्स बड़ी पीक पकड़ रहे ਨਹੀਂ हैं। ਜੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੰਗ ਪਲੇਅਰ ਖੇਡ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਾਬਾ ਕਬੱਡੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਲੀਗ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਕਬੱਡੀ ਲੀਗ ਜ਼ੈਲ अच्छा, ਗੁਜਰ। लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं, वहां पे आते हैं लोग? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਨਿਕਲੋ ਕੇ ਦੇਖੋ ਤੇ ਸਹੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਿੰਡਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਬੱਡੀ ਹੈ ਜੀ, ਕ੍ਰਿਕਟ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੀ।
ٹھیک ہے، بہت زیادہ اور کھیل رہے ہیں۔ حوصلہ افزائی بھی پھر اسی طرح ہوتی ہے۔ بالکل کر رہے ہیں۔ اچھا، بعض کا یہ بھی مجھے سننے میں آیا کہ اب جو ورلڈ کپ کچھ کھلاڑی جیت کے آئے ہیں ان کو کہیں مہمان خصوصی بلایا جائے تو وہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ 2 بھینسیں دے دی جائیں، 1 بھینس دے دی جائے۔ ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਕੋਈ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਨਵਿੰਸ ਤੇ ਹੀ ਗਏ ہیں ਪਹੁੰਚੇ ਲੋਕ। کیونکہ بہت سارے جب ٹورنامنٹس ہوئے لوگوں کی طرف سے یہ شکایات موصول ہوئی تھی، جی۔ لیکن ان کا کہنا تھا کہ ہمارا بلانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو ینگ پلیئرز ہیں ان کو دیکھیں کہ یہ سٹارز آپ کے سامنے ہیں۔ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇੱਕ ਡੇਟ ਤੇ ਮਸਲਨ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮੈਚ ਹੈ ਕਿਤੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਡੇਟ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਓ। ਅਗਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਡੇਟ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜ਼ਰੂਰ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਨੇ ਵੀ ਆ, ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡ ਰਹੇ ہیں۔ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں ذوالقرنین صاحب، آپ کیا کہیں گے اسکندر صاحب کہ ان کو دیکھ کے انسپریشن نئی نوجوان نسل کو ملتی تو ہوگی، اس لیے ان کا جانا تو ضروری ہوتا ہے۔ ابھی حنان یہ میں ان سے بات کر رہا تھا کوئی سال پہلے کی کہ آپ کو اللہ پاک نے اتنی عزت دی ہے، اب آرمی سے ریٹائر ہو کے آ گئے ہیں ارلی، آپ کو پتا 18 سال کی سروس، اب انہوں نے گاؤں میں اکیڈمی بنائی ہے اور وہ اکیڈمی جو ہے میرے گاؤں کے بھی پاس ہے، یعنی جو ہمارے دونوں گاؤں کی سرحد ہے نا اس پہ اکیڈمی بنائی ہے۔ اور میں جب بھی ان سے بات ہوتی یہی کہتا ہوں کہ یہ بچوں کو گیم کی طرف لگائیں، گیم کی طرف۔ اب وہاں اتنا ٹائم ویسٹ کرتے ہیں ہمارے بچے، جو پڑھنے کی عمر ہوتی ہے، جو کچھ کرنے کی ہوتی ہے، تو ایک تو یہ ان کا چونکہ بڑا اللہ پاک نے ان کو عزت دی ہے تو میں نے کہ اس کا فائدہ اٹھائیں، تو انہوں نے اکیڈمی سٹارٹ کر دی ہے، کوئی سال ہو گیا غالباً، تقریباً 2 سال ہو گئے۔ باقاعدہ وہی ٹریننگ جو آپ بتا رہے ہیں، ٹائر بھی بڑے بڑے رکھے ہیں، سہاگا بھی رکھا ہوا ہے، تو وہ سارا وہ بڑا دیکھ کے خوش ہوتا ہے کہ بالکل خوشی بھی ہوتی ہے اور ایک پراؤڈ بھی فیل ہوتا ہے کہ ہمارے ملک میں اگر پلیئرز اچھے ہیں تو کوچز بھی اچھے موجود ہیں جو نوجوان نسل کو آنے والے وقت کے لیے تیار کر رہے ہیں، اور ہم امید بھی یہی کرتے ہیں کہ آنے والے وقت کے اندر ہماری نوجوان نسل جیسے آپ لوگوں نے بڑا نام پیدا کیا ہے وہ بھی ملک کا نام اسی طرح سے روشن کریں گے۔ تو بہت شکریہ اسکندر ذوالقرنین صاحب آج کے شو میں آنے کے لیے۔ سجاد گجر آپ کا بھی بہت شکریہ آج کے شو میں آنے کے لیے، اور جو مفید ٹپس آپ نے نوجوان نسل کو دیے اس کے لیے بھی بہت شکریہ۔ تو ناظرین اسی کے ساتھ بریک لیں گے، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں، کہیں مت جائیے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، بریک کے بعد خوش آمدید۔ جناب سبزیوں کے بھاؤ دن بدن بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں اور مسالہ جات کے بھاؤ بھی اس کے ساتھ بڑھ رہے ہیں، عام عوام کی پہنچ سے چیزیں دور ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ آج کے بھاؤ کیا ہیں دیکھتے ہیں ہمارے سیگمنٹ آج کے بھاؤ میں، اور ریٹس کیا ہوں گے جانیں گے شاہدہ پروین سے، لیکن اس سے پہلے ہم بمپر چلائیں گے آج کے بھاؤ کا۔ شاہدہ پروین ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ شاہدہ بتائیے گا آخر کیوں ریٹس دن بدن بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اور آج سبزیوں کے ریٹس کیا ہیں، اس حوالے سے بھی آگاہ کریں تاکہ لوگوں کو پتہ چل سکے کہ اپنے بجٹ کے اندر رہتے ہوئے گھروں کے اندر آج ہنڈیا کیا بنائی جائے گی۔ جی حنان، فیصل آباد میں اگر سبزی مسالہ جات اور دیگر اشیاء خورد و نوش کی بات کریں تو ان تمام جو اشیاء خورد و نوش ہیں، سبزیاں ہیں، ان کی ریٹ جو ہے وہ بڑھتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ شہری جو ہیں وہ ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھتے ہوئے ریٹ سے پریشان ہیں۔ اگر ہم سبزی مسالہ جات کی بات کریں تو ان میں ادرک جو ہے وہ بلند ترین سطح پر پہنچتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، 550 روپے فی کلو میں فروخت کیا جا رہا ہے، جبکہ لہسن جو ہے وہ 385 کا ہندسہ کراس کر گیا۔ تو اس کے ساتھ ساتھ اگر دیگر سبزی مسالہ جات کی بات کریں، سبز مرچ جو ہے وہ 120 روپے، جبکہ شملہ مرچ جو ہے وہ ڈبل سینچری مکمل کر گئی ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ جو تمام سبزیاں ہیں ان میں جو ہے وہ بھی اپنی اپنی سینچری مکمل کر گئی۔ چند ایک سبزیاں جو سینچری سے نیچے ہیں، اور اگر پھلوں کی بات کرتے ہیں تو پھلوں میں جو ہے وہ کیلا 70 روپے، جبکہ جاپانی پھل 90 روپے فی کلو میں فروخت ہو رہا ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ لال سیب جو ہے وہ 120 روپے فی کلو میں فروخت ہو رہا ہے، جبکہ آڑو جو ہے وہ 200 روپے فی کلو میں فروخت ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم مٹن اور بیف کی بات کرتے ہیں تو مٹن جو ہے وہ اس وقت 850 روپے فی کلو میں فروخت کیا جا رہا ہے، جبکہ بیف جو ہے وہ 430 روپے فی کلو میں فروخت ہو رہا ہے۔ اور مرغی جو ہے وہ بھی کسی سے پیچھے نہیں، اس نے بھی اونچی اڑان بھرنا شروع کر دیا ہے۔ 220 سے لے کر اب جو ہے وہ مرغی کی قیمت 247 روپے فی کلو میں فروخت کی جا رہی ہے، جبکہ زندہ مرغی 170 روپے میں فروخت ہو رہی ہے، جس سے شہری جو ہے وہ پریشان ہے۔ شہریوں کا یہ کہنا ہے کہ حکومت کو چاہیے کہ تمام ریٹ جو سبزیاں ہیں، تمام فروٹس ہیں اور دیگر مسالہ جات جو ہیں اور دیگر اشیاء خورد و نوش، ان کے ریٹس کم کریں، ان کے ریٹس کو کنٹرول کریں تاکہ عام شہری کی پہنچ میں آ سکیں۔ جی بہت شکریہ شاہدہ آپ کا، آپ ہمیں سبزیوں کے بھاؤ بتا رہے تھے۔ جناب ہم امید کرتے ہیں کہ ایک تو پرائس کنٹرول مجسٹریٹ اس حوالے سے ایکشن لیں کہ جو ریٹ لسٹیں نہیں لگی ہوئیں
ان کے اوپر ایکشن لیا جائے, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی امید کرتے ہیں کہ آنے والے دنوں کے اندر یہ بھاؤ جو اوپر کی طرف جا رہے ہیں نیچے کی طرف بھی آنا شروع ہو جائیں گے, تاکہ غریب عوام جو کہ مہنگائی کے پھندے کو اپنے گلے میں رہ کے چل رہی ہے, وہ پھندا جو ہے ذرا ڈھیلا ہو سکے اور سکھ کا سانس ان کی طرف سے لیا جا سکے. جناب, دن بدن شہر فیصل آباد کے اندر جیسے ہی کورونا ختم ہوا تو لوگوں کی تعداد کرائم کے حوالے سے شکایت کرتی ہوئی نظر آئی, اور ان کا یہ کہنا تھا کہ دن بدن کرائم کی ریشو بڑھتی چلی جا رہی ہے. چوری ہو, ڈکیتیاں ہوں یا رازدانی کی وارداتیں ہوں, دن بدن بڑھتی چلی جا رہی تھی, اور اس کی وجہ سے بہت سارے پولیس نے ایکشنز بھی لیے, بہت سارے چوروں کو اور ڈکیٹوں کو پکڑا بھی, لیکن ان کے پکڑنے کی وجہ سے جیلوں کے اندر رش جو ہے وہ قیدیوں کا بڑھ جاتا ہے. لیکن ایک ٹرینڈ ہوتا تھا ہمارے ہاں, ایک سوچ ہوتی تھی کہ جیلوں کی صورتحال بہتر نہیں ہے. اب وہ ٹرینڈ چینج ہوتا ہوا بھی نظر آ رہا ہے. نئے بہت سارے کمپیٹنٹ آفیسرز آ رہے ہیں, اور آنے کے بعد جیلوں کے حالات کافی حد تک چینج ہوتے چلے جا رہے ہیں, چاہے وہ کھانے کے حوالے سے ہوں, ملاقاتیوں کے حوالے سے ہوں, تمام سے تمام چیزیں جو ہیں بہتر سے بہتری کی طرف جا رہی ہیں. اسی موضوع پہ آج ہم نے گفتگو کرنے کے لیے جناب علی اکبر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے, جو کہ ڈسٹرکٹ جیل کے سپرنٹینڈنٹ ہے. تو ویلکم کرتے ہیں جناب آپ کو شو کے اندر, اور بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کے لیے. تو پہلے میں سر یہ جاننا چاہوں گا کہ ایک ٹرینڈ ہوتا تھا ہمارے ہاں کہ ملاقاتی اگر کسی کو ملنے آ رہا ہے, اسے اپنے پیارے سے ملنے کے لیے بہت ساری اذیتوں کا سامنا کرنا پڑتا تھا, وہاں پہ لائنوں میں لگنا پڑتا تھا, بیٹھنے کو جگہ موجود نہیں ہوتی تھی, گرمی سے برا حال ہوتا تھا ان کا. تو مجھے یہ بتائیے گا کہ ڈسٹرکٹ جیل انتظامیہ کی جانب سے کون سے ایسے احسن اقدامات کیے گئے جس سے اب ان مشکلات میں کمی آتی ہوئی نظر آئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بخاری صاحب بہت مہربانی, آپ نے یہ موقع فراہم کیا. میں وہ کہتے ہیں نا جی کہ میڈیا, ہم جو نوکری پیشہ لوگ ہوتے ہیں کوئی میڈیا سے بھی نہیں ہوتے ایز سچ, تو مہربانی آپ یہ ہمیں چھوٹی موٹی اگر کوئی ایسی ہو جائے تو اس کو آپ بھی اور آپ کے ناظرین بھی اس پہ مہربانی فرمائیں گے. بالکل جی, ہم صرف اور صرف نیگیٹو نہیں, ہم نے پازیٹیو چیزیں بھی دکھانی ہوتی ہیں. جی بہت مہربانی جی. آپ نے سر پوچھا ملاقات کے حوالے سے, تو میں آپ کو ایمانداری سے بتاؤں کہ جیلوں کا جو پورا سسٹم ہے پورے پاکستان میں تو شاید میں نہ کہہ سکوں, لیکن پنجاب کی حد تک عثمان بزدار صاحب نے جس طرح پینز لی ہیں کہ قیدیوں کی جو تکالیف ہے اس میں کمی آنی چاہیے, اور اس ویژن کو ہمارے جو ایڈیشنل چیف سیکرٹری مومن آغا صاحب ہیں اور ہمارے انسپیکٹر جنرل پریزنز جو ہیں شاہر سلیم بیگ صاحب, جس طرح وہ دن رات لگے ہوئے ہیں کہ چیف منسٹر صاحب کے ویژن کو امپلیمنٹ کرنے میں, تو وہ جو ایک ویژن تھا بیسیکلی وہ اس کانسیپٹ سے ہم قریب ہونے کی کوشش کر رہے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد نبوی میں قیدیوں کو رکھ کے ایک پیغام دیا تھا کہ قیدی انسان ہے اور اس کے ساتھ جو برتاؤ ہے وہ کس لیول پہ ہونا چاہیے, اور ہیومن ڈگنیٹی جو ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے ان قیدیوں کی فلاح و بہبود کا کام کرنا ہے, اور یہ تاثر دینا ہے کہ نفرت جرم سے ہے, انسان سے نہیں ہے. ملاقات کے حوالے سے آپ نے پوچھا, یہ بات مجھے تو اب بڑی عجیب سی لگتی ہے کہ لوگ تنگ ہوتے ہیں. آپ نے وزٹ کیا ہی ہے ڈسٹرکٹ جیل کو, ہم نے اس کو ماڈرن لائن پہ بالکل لے کے آ گئے ہیں. میں اگر یہ کہوں کہ اس کو آپ کسی بھی یورپین سیٹ اپ سے اگر کمپیریزن کریں تو غلط نہیں ہوگا. بالکل. ہم نے یہاں پہ 2-3 چیزیں ہوتی ہیں, ایک تو پریزنرز کی ان کے جو لواحقین ہیں ورثہ ہیں ان سے ملاقات میں جو دشواری تھی وہ تو تھی ہی, لیکن جو وزٹرز آتے ہیں اگر ہم ایک سرفس لیول سے نیچے جا کے سوچیں تو وہ یقیناً مہمان ہوتے ہیں, تو مہمانوں کی کوئی ٹریٹمنٹ یا ان کی آؤ بھگت کا کوئی پراپر سسٹم 5-7 سال پہلے نہیں تھا, لیکن پھر شیڈز نئے بنے پچھلے 5-6 سالوں میں آل اوور دا پنجاب, اور اس میں پھر ہر بندے نے اپنے حساب سے اس کو, جس کو آپ نے ابھی وہ بھاؤ بتاتے ہوئے کہ چسکا تڑکا لگایا ہے, تو ہم نے بھی ایک ادنا سی کوشش کی ہے کہ وہاں پہ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے. مثال کے طور پہ میں بتاؤں کہ ہم نے وہ جو بینکنگ انالوجی پہ ایک سسٹم ہوتا ہے ٹوکن سسٹم, یہ کوئی 1 سال سے ہم نے اس کو رائج کیا ہوا ہے. اچھا, ویسے اس سے سفارش کلچر بالکل ختم ہو گیا. جی, اس سے یہ ہوا ہے نا جی کہ آپ آئیں اپنا ٹوکن لیں, آپ کو پتہ ہے سامنے سکرین پہ آپ نمبر دیکھ رہے ہیں, اس میں جو ہے نا اس میں موو کر رہے ہیں نمبر, وہ پکارا جا رہا ہے, آپ اس حساب سے جا کے اپنی رجسٹریشن کرائیں, اپنی بڑے آرام سے ملاقات کریں.
وہ کمپیوٹرائز سسٹم ہے, اس میں کوئی بندہ ایسا اس میں اس کو چھیڑ بھی نہیں سکتا. اس کو ہم نے کیا ہے. پھر اس کے جو ویٹ کرنے کی ایک زحمت ہے, یہ دنیا کا مشکل ترین کام ہے کسی جگہ پہ بھی بیٹھ کے انتظار کرنا. اس کو ان سرکمسٹانسز کو میٹیگیٹ کرنے کے لیے ہم نے وہاں کتابوں کا کلچر دیا ہے, رسالے رکھوائے ہیں. اچھا, ویسے یہ بڑی آپ نے اچھی چیز کی ہے کہ ایک لٹریچر لوننگ پرسن اگر کوئی ہو نا تو وہی اس طرح کا کام کر سکتا ہے. یہ کانسیپٹ آیا کہاں سے آپ کو؟ جی یہ بیسیکلی تو کتاب کا جو کانسیپٹ ہے بہت پرانا ہے. تو ہم ڈرتے تھے یا ہمیں ڈرایا جاتا تھا کہ جی کتابیں چوری ہو جائیں گی, پھر کتاب کی جگہ یہ کمپیوٹر نے لے لی, ٹیب نے لے لی, موبائل نے لے لی. تو میرے ذہن میں یہ آیا کہ اب کتاب کون چوری کرے گا. یا مجھے وہ پطرس صاحب کی ایک لائن وہ جو انہوں نے لاہور کے جغرافیے کے دیباچے میں لکھی ہے کہ اگر آپ نے یہ چرائی ہے تو میں آپ کے شوق کی ذات آپ کے ذوق کی داد دیتا ہوں. کیا بات ہے, کیا بات ہے. تو میں نے کہا جو کتاب یہاں سے جیل سے کتاب جو چرا کے لے جائے گا تو اس کے تو ذوق کی داد دینی چاہیے نا. تو ایویں یہ ملی جلی باتیں ذہن میں گھوم رہی تھیں. تو ہم نے اٹھا کے وہاں کتابیں, اس میں ہم نے اس کو وائڈ رینج کو کور کرنے کی کوشش کی ہے, مطلب لٹریچر سے لے کے ایون ہم نے وہاں احادیث, قرآن پاک رکھوائے ہیں اور پریئر ایریاز دیے ہیں. ہم نے ٹی وی وہاں پہ دیے ہیں بڑے بڑے, تاکہ لوگ جو میں اس کو سم اپ اس طرح کروں گا کہ اگر آپ ہمارے اس ویٹنگ ایریا کو فیصل آباد ایئرپورٹ لاؤنج سے کمپیئر کریں تو وہ کسی لحاظ سے کم نہیں ہے الحمدللہ. اچھا, ویسے ایک چیز میں نے وہاں پہ آبزرو کی اور آپ کی طرف سے وہ بڑا بہترین فیصلہ کیا گیا تھا کہ ٹکٹس تو ہر کوئی لے رہا ہے وہاں پہ, جس نے بھی ملاقات کے لیے آنا ہے ٹکٹ لینی ہے, لیکن آپ نے اس میں 4 روز کچھ ایسی بنائی جس میں پریگننٹ وومنس اور ضعیف عمر لوگ جو ہیں ان کو ویٹ نہیں کرنا پڑے گا, وہ ڈائریکٹ جا کے مل سکتے ہیں. اس حوالے سے بھی سر اس حوالے سے یہ تھا کہ میرے ذہن میں یہ تھا کہ جو ہمارا ڈپرائیوڈ یا جس کو کہہ لینا جی کہ جو ڈیزرونگ سیگمنٹ آف سوسائٹی ہے اس کو ہم نے ضرور انٹرٹین کرنا ہے, پریولیجڈ بنانا ہے, اس کو یہ احساس دلانا ہے کہ سوسائٹی نے, اسٹیٹ نے, چونکہ ہم اسٹیٹ کے مطلب سرونٹ ہیں, اسٹیٹ کے فنکشنری ہیں, تو یہ ریئلائز کرائیں کہ اسٹیٹ نے آپ کو ابنڈن نہیں کیا, اسٹیٹ ٹریٹس یو ایز سم ون اسپیشل. اس میں سر ہم نے ٹیچر کو رکھا ہے, اس میں ہم نے پریگننٹ عورت کو رکھا ہے جیسے آپ نے ابھی بولا, اس میں ہم نے معذور لوگوں کو رکھا ہے, اس میں ہم نے سینئر سٹیزن کا بینچ مارک 58-60 سال وہ آئی ڈی کارڈ دکھاتے ہیں, اس مقصد کے لیے ہم نے ایک اسپیشل بندہ ڈپیوٹ کیا ہے. وہ سسٹم وہی ہے لیکن ان کی ہم نے وہ جو ٹوکن کا خانہ ہے نا وہ اس کو ان 4 کیٹیگریز کو علیحدہ کر دیا ہے. اب جب وہ خانہ دبائیں گے نا, سے آپ گئے ہیں, آپ ٹیچر ہیں, آپ نے کارڈ دکھایا ہے, تو اس میں وہ خانہ دبائیں گے, آپ کا ٹوکن نمبر چل رہا ہے 64, تو آپ کا 65 آئے گا. اب 65 ٹوکن جب چل رہا ہے تو سکرین پہ ظاہر ہے ورک لوڈ ہے, وہ ٹرن میں لوگ بیٹھے ویٹ کر رہے ہیں, تو سکرین پہ 30 آ رہا ہے. اب 30 کے بعد 31 نہیں آئے گا سکرین پہ, ڈائریکٹ 65 پہ چلا جائے گا, کیونکہ ہم نے اس 4 کیٹیگریز کو پرائیورٹائز کر دیا ہے, اور وہ 65 پہ فوراً اپنی درج کرائے گا. وہ جو بندہ ڈپیوٹ ہے وہ لے کے چلا جائے گا تھرو وائرلیس کمیونیکیشن, اندر سے اس کا بندہ آئے گا. ہم نے سر پچھلے سال میں, جس میں 4 مہینے کرونا کا ہمارا وہ جو پوز بھی رہا ہے ملاقاتوں کا, ہم نے نوٹ کیا جی ہماری ایوریج 12 سے 15 لوگ ہیں ڈیلی ان 4 کیٹیگریز میں, اور ان کا جو میکسیمم ٹائم ملاقات کا ہے وہ 40 سے 45 منٹ ہے, جس میں 30 منٹس ان کا جو ملاقات کا ٹائم ہے اس اپنے پریزنرز کے ساتھ یا جو ان کا عزیز اندر ہے. باقی ٹوٹل ان کا پروسیس ہے بائی انٹرنگ ان ٹو گیٹ اینڈ بائی لیونگ اٹ آؤٹ, وہ صرف 15 منٹ ہے. تو اس کو لوگوں نے اپریشیٹ بھی کیا ہے. پھر ہم نے اس کو انفارمیشن وال کا کانسیپٹ دیا ہے کہ لوگوں کو جتنے بھی ملاقات کے حوالے سے یا جیل پہ آنے کے حوالے سے کیا چیز وہ کر سکتے ہیں, کیا نہیں کرنی چاہیے, اس میں ہم نے ایک انفارمیشن وال کا کانسیپٹ دیا ہے. اس کے اوپر کیا کیا ہوگا انفارمیشن؟ اس میں سر ان کی ملاقات کب اور کیسے ہو سکتی ہے, تمام ایس او پیز موجود ہیں, سامان کیا جا سکتا ہے, کیسے جائے گا, اس کی ایس او پیز موجود ہیں. ایک انفارمیشن وال کا کانسیپٹ بھی, اور ایس او پیز کی باقاعدہ ہم نے چارٹ لکھ کے لگوائے ہوئے ہیں جی. اور اس کے بعد اس پہ ٹیلی فون نمبرز موجود ہیں, میرا موجود ہے, ہمارے ڈی آئی صاحب کا جو رینج آفس ہے ان کے نمبرز, پی ٹی سی ایل نمبرز اور موبائل نمبرز موجود ہیں. ہمارے جو انسپیکٹر جنرل ہمارا جو ہیڈ آفس ہے آئی جی آفس لاہور کے, اس کے نمبرز موجود ہیں. اس کے بعد ہمارے ہوم ڈپارٹمنٹ نے ایک آل اوور دا پنجاب 1124 کے نام سے ایک لائن متعارف کرائی ہے.
اس کا موجود ہے، پرائم منسٹرز پورٹل کا جو وہاں پہ پوری انفارمیشن موجود ہے کہ آپ مطلب ہاؤ ٹو ریچ دیز آفیسز اف یو ہیو اینی کمپلین. اس کے لیے ہم نے بلکہ یہ تو ہم نے نہیں کیا، یہ آئی جی صاحب نے چیف منسٹر صاحب کے ویژن پہ ہوا تھا کہ ٹیلی فون باقاعدہ لینڈ لائن اس کا فری ہے، وہ پڑا ہوا ہے، وہیں پہ بیٹھے اپنا نمبر ملائیں، جو کمپلینٹ ہے وہ وہیں پہ کر سکتے ہیں. بیسائڈز دس ہم نے ایک وہاں پہ سجیسٹن باکس رکھا ہے، رجسٹر رکھا ہے، وہاں پہ بندے اپنی کمپلینٹس کرتے بھی ہیں، ہمیں لوگ وہاں پہ ہم نے دیکھا اپریسیشنز بھی ہیں اور اس میں کمپلینٹس بھی ہیں، ہم اس کو اکارڈنگلی پھر ایڈریس کرتے ہیں. اچھا، ازالہ کیسے کیا جاتا ہے پھر؟ آپ چیکنگ اس کمپلینٹ باکس کی کتنی دیر بعد کرتے ہیں؟ ہم اس کے تو ڈیلی بیسس پہ ہے نا جی، وہ تو کمپلین باکس جو ہے ڈیلی بیسس پہ ہے. اچھا، ہمارا وہ جو ویسے خود انسپیکشن کرتے ہیں؟ جی، وہ جو اس میں 2 طرح کے کمپلینٹ باکسز ہیں. ایک تو جو چیف منسٹر صاحب نے لگوائے ہیں وہ ان سائڈ بیرکس بھی ہیں، قیدیوں کی اس میں بھی ایکسیس ہے، اس پہ ہمارا کوئی اختیار نہیں ہے. اس کو ہمارے ڈی آئی صاحب چابیاں ہوتی ہیں، وہ ویکلی خود آ کے دیکھتے ہیں، جیسے کل آئے ہوئے تھے جی. یہ جو جس سجیسٹن باکس کی یا کمپلینٹ باکس کی بات کر رہا ہوں، یہ بالکل اوپن ہے، اس میں آپ کر سکتے ہیں. ہمیں وہ انٹرکام کی ہم نے فیسلٹی دی ہوئی ہے، ہم نے اس میں ایک بیل کی فیسلٹی دی ہوئی ہے کہ جو بھی ہے وہ بندہ آ کے ہمیں ڈائریکٹلی، مجھے میرے ڈپٹی سپرنٹینڈنٹس کو اپروچ کر لے. بیسائڈز دس میں ٹوائس اے ڈے میں وزٹ کرتا ہوں اس شیڈ کو، کہ اگر خدا نہ خواستہ ہوتا ہے نا جی کہ ہمارا شیڈول میں ہے جی آج جو ڈکیتی کے لوگ ہیں ان کی ملاقات کرانی ہے، کوئی بندہ ایسا آ جاتا ہے، بوڑھا، کوئی بابا، کوئی بندہ جس کو نہیں پتا وہ آ گیا ہے، اس کو پھر میں اور میرے ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ صاحبان خود جا کے ایڈریس کرتے ہیں، اس کو ہم آؤٹ آف دا وے بھی اکاموڈیٹ کر دیتے ہیں. اور ہماری یہ ریشو بھی 12, 14, 15 جو ہم آؤٹ آف دا وے لوگوں کو اکاموڈیٹ کرتے ہیں یہ بھی ہے، اس کو بھی ہم نے مینٹین کیا ہوا. بہت اچھی چیز ہے جی، اسی والے سے مزید گفتگو کریں گے، لیکن بریک کا وقت. سر نے اس میں ایک بات میں ایڈ کر دوں تاکہ یہ چیپٹر ہمارا کلوز ہو. سر، ملاقات جب پھر کرتے ہیں نا جی لوگ اپنے پریزنرز کے ساتھ، اس میں درمیان میں ایک ڈبل جو جالی ہوتی ہے، ڈبل میش اس کو جالی بولتے ہیں، اس میں سے نظر تو آ رہا ہوتا ہے لیکن 15 سے 20 لوگ ایک وقت میں، ظاہر شور ہوتا تھا، تو اس میں نے جی وی ہیو بیکم دا فرسٹ پریزن ٹو انٹروڈیوس ہیڈ فون سسٹم. ارے کیا بات ہے! اب ہمارا جو پریزنر ہے اور اس کا جو اپنا وارث جو ملنے آئے ہوئے ہیں 2 یا 3، ان کو بینچز دیے ہوئے ہیں ہم نے، بڑا ٹائلڈ قسم کا ماحول انوائرنمنٹ ہے، ہر طرح سے بہترین ہے. اور اس میں وہ بالکل جی، اس میں صرف اور صرف انہی کی آواز سنی جا سکتی ہے جو ان کے پیارے ہوں گے. میں اور آپ بات کر رہے ہیں، ڈسٹربنس کریٹ نہیں ہوگی. ڈسٹربنس کریٹ نہیں ہوتی. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، اسی بارے میں مزید گفتگو کریں گے لیکن ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. ناظرین بریک لیں گے، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. کہیں مت جائیے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین، بریک کے بعد خوش آمدید. علی اکبر ہمارے ساتھ موجود ہیں، سپرنٹینڈنٹ ہیں ڈسٹرکٹ جیل کے، اور مزید گفتگو ان کے ساتھ کرتے ہیں. جناب کیا کہیں گے، کورونا کی وبا اب کسی حد تک کم ہو چکی ہے، بلکہ ختم ہو چکی ہے تقریباً، لیکن یہ کہا جا رہا ہے کہ سیکنڈ ویو آنے کو ہے. کورونا کے دنوں میں آپ نے کون سے انتظامات جیل کے دنوں اندر کیے تھے تاکہ کورونا وائرس وہاں پہ نہ پہنچے، اور دوسری ویو کا جو کہا جا رہا ہے اس کے لیے بھی کوئی انتظامات کیے گئے؟ سر میں تو پہلے جو آپ ویو کا ذکر کیا ہے، میں اس پہ اگر آپ اس کو ہضم کر پائیں تو میں کریڈٹ دینا چاہوں گا گورنمنٹ آف پنجاب کو، عمران خان صاحب کے ویژن کو. اس چیز کی تو ہم تائید کرتے ہیں اور ہمیشہ کہتے ہیں کہ بڑا اچھا. میں سر عرض کروں کہ جو انہوں نے پالیسیز دیں، جس طرح ہماری کمانڈ نے اس کو ہم سے امپلیمنٹ کرایا، زیادہ باتیں نہیں کرتا کہ ظاہر ہے ہم گورنمنٹ فنکشنریز تھے، ہم نے ان پالیسیز کو امپلیمنٹ کرنے پہ ان کو رسپونڈ بیک بھی کرنا تھا. تو ان پالیسیز کو امپلیمنٹ کرنے کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ ہماری 1800 کی آبادی میں سے ہم نے 1593 ٹیسٹ کروائے ڈسٹرکٹ جیل میں پچھلے فیز میں. اچھا، تو آپ دیکھ لیں اس میں کتنے نیگیٹو آنے چاہیے تھے. ہمارے سر اس میں نیگیٹو تھے 1593 کے 93. ہمارا ایک بھی کیس پازیٹیو نہیں. 28 فیبروری اپ ٹل ٹوڈے ہمارے جو ٹیسٹنگ ہوئی ہے 1593 لوگوں کی ہوئی ہے، 1593 میں سے سارے کے سارے نیگیٹو ہوئے ہیں، ایک کیس بھی پازیٹیو نہیں ہوا انکلوڈنگ آور سٹاف. تو اٹ مینز کہ گورنمنٹ نے جو پالیسیز دی تھیں، جو ویژن دیا تھا، اس کو ہم نے عمل کیا. ہمارے کمانڈر صاحب نے اس کو باقاعدہ، ہمارے جو آئی جی پریزنس تھے، میں پھر کہوں گا ان کی جو کاوش تھی یا ان کی جو ایک دن رات انہوں نے مجھے، میں آپ کو آنیسٹلی بتاؤں، ہم لوگ زچ ہو جاتے تھے. ہمارے آئی جی صاحب رات کو 3 بجے واٹس ایپ پہ ڈائریکشنز پاس آن کر رہے ہوتے تھے کہ کرونا کے حوالے سے یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے.
یعنی اتنے سیریس تھے اس چیز مطلب سیریسنیس آپ اندازہ لگا لیں نا، تو اللہ میاں نے پھر میں کہوں گا کہ گورنمنٹ کی پالیسیز، گورنمنٹ کا ویژن یا ہماری ایفرٹ ساری اپنی جگہ پہ، لیکن یہ صرف اور صرف یہ اللہ پاک کا کرم تھا کہ اللہ میاں نے کہا کہ نہیں، یہ مطلب ابھی یہ ملک اس چیز کا متحمل نہیں ہوتا، اور جیلیں تو بالکل مطلب پوری دنیا کو سمجھ نہیں آ رہی کہ آخر ہو کیا رہا ہے یہاں پہ. اور اس کی جو بیسٹ ایگزامپل ہے، جیلوں میں آپ دیکھ لیں جتنی مرضی کوشش کر رہے ہیں سوشل ڈسٹینسنگ تو ہو ہی نہیں سکتی تھی. مطلب ہماری اوور کراؤڈنگ کا یہ عالم ہے کہ 900 کی کیپیسٹی ہے، 1800 لوگ ہیں، تو آپ مینج کس طرح سے کرتے ہیں؟ مطلب 1800 لوگوں کو کورونا میں مینج کرنا، بس یہی تھا کہ اللہ کرم تھا. ہم نے جو مین فوکس ایک ہی تھا جی کہ آپ نے جب بھی کہیں ہاتھ ٹچ ہو گیا تو ہاتھ دھونا ہے. اور اس میں یہ بھی تھا کہ اندر کسی نہ کسی طریقے سے اس نے اندر تو آنا تھا نا، تو اسے اندر آنے سے روک لیا جاتا تو وہ 1800 لوگ جو ہیں وہ محفوظ سیف اس لیے ہوئے نا جی، ملاقات بند کر دی گئی تھی. اس کے بعد ان کی کورٹ جو عدالتوں میں لوگ پیش ہونے کے لیے جاتے ہیں، کورٹ پروڈکشن وہ بند تھی جی. اس کے علاوہ ان کی ٹوٹل ہمارا جو سامان تھا، صرف ایک ہمارا جو اندر کا ہم نے سٹاف ہے اس کو علیحدہ کر دیا تھا. اندر والا سٹاف باہر والے سٹاف سے مکس اپ نہیں ہوتا تھا. پلس یہ ہے کہ جو اچھا کام ہوا تھا کہ یہ ساری چیزوں کے بعد ہمیں ان کا مشکور بھی ہوں آپ کی توسط سے، ڈاکٹر ظفر صاحب جو ہیں ہمارے وائس چانسلر ہیں، بالکل انہوں نے وزٹ کیا. انہوں نے شروع دنوں میں ہی ہمارے جیل کے اندر ایک فیلڈ کرونا ہاسپٹل، وہ پورے پنجاب میں خیر انہوں نے بنائے تھے، لیکن انہوں نے وہ اسپیشلائزڈ وہ جو ان کا تھا اپنا ایف ایم سی فیصل آباد میڈیکل یونیورسٹی جو ہے، بالکل اس کی ایک اسپیشلائزڈ ٹیم بھیج دی تھی. وہ مطلب ڈیلی وہ لوگوں کو کر رہی تھی، سمٹمز چیک کر رہی تھی. ان کو اس حوالے سے اگر ریکوائرڈ تھا تو اس کو پھر وہ میڈیکیشن سویپنگ کے لیے آ رہے تھے لوگ. اچھا، ان کو انہوں نے مہربانی کر کے اس کو باقاعدہ نوٹیفائی کر دیا تھا فیلڈ ہاسپٹل کو. وہ جو جس کو بیسیکلی آپریٹ کیا تھا انہوں نے فیصل آباد میڈیکل یونیورسٹی والوں نے. اور ان کے وہ ڈاکٹرز غلام محمد آباد سے 2 ڈاکٹرز ڈپیوٹ تھے کہ انہوں نے ڈیلی جتنے بھی لوگ ہیں نئے بھی اور پرانے بھی کہ اینی ون ہوئی سمپٹومیٹک اس کو وہ چیک کرتے تھے، اور اکارڈنگ ٹو ریکوائرمنٹ پھر اس کی ٹیسٹنگ ہوتی تھی یا جو بھی تھا وہ کر رہے تھے. مطلب جتنی سہولیات ہاسپٹلس کے اندر ہوتی تھی ایگزیکٹلی اس سے بہتر کہہ لیں آپ جیل میں، اس سے بہتر اس لیے تھی. ایک تو وہ اس کو مطلب کنٹرولڈ پاپولیشن ہے نا جی، کنٹرولڈ سیپریٹ انوائرمنٹ میں پراپر چیکنگ. اس میں یہ تو نہیں ہے کہ آپ فرض کریں باہر جی آپ ایک پالیسی اناؤنس کرتے ہیں تو جس کا دل کرے وہاں، اس میں تو کسی نے جانا ہی نہیں ہے نا. تو کنٹرولڈ پاپولیشن کو کنٹرول کرنا میرا خیال کمپیریٹیولی آسان تھا، تو اس لیے اللہ میاں نے مہربانی کی جی. اچھا، کچھ سیزنل فلوز بھی تو ہوتے ہیں، مطلب سیزنل فلو ہو جانا، بخار ہو جانا، تو اس طرح کے معاملات بھی پیش آتے ہیں. وہ بخاری صاحب ساتھ ساتھ چلتا رہتا ہے. اس کے لیے بھی ہم نے کورونا سے پہلے اس کو دوبارہ انیشیٹ کر رہے ہیں. وہ بھی ہم نے وی سی صاحب سے مل کے ہم نے اس جیل میں پریونٹیو میڈیسن اور کمیونٹی میڈیسن پہ کام شروع کیا تھا، جس میں ہم نے ڈاکٹرز کی ٹیمیں آتی تھیں 20-20 25-25 ڈاکٹر، جن کو ان کا ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہیڈ کرتا تھا. وہ پرزنرز کو انڈیویجولی انویسٹیگیٹ کرتے تھے. سیمینارز ہم نے کرائے. یہ میں ایم ٹاکنگ اباؤٹ دس پریونٹیو اینڈ کمیونٹی میڈیسن پرائر ٹو کورونا بگننگ. تو وہ شروع ہوا تھا، وہ بڑا اچھا کانسیپٹ تھا. اس میں گو کہ کرونا کی وجہ سے مطلب اس کو ہمیں روکنا پڑا. اس کا ایک فائدہ یہ ہو گیا کہ ہم نے اس میں بہت سے پیشنٹس آئیڈینٹیفائی کر لیے، جس میں کرونک النس کے تھے، جس میں آپ کو ایزمیٹک تھے، جس میں آپ کے ڈائبیٹک تھے، کڈنی، لیور، کارڈیک جو ایشوز کے لوگ تھے. وہ ہم نے پوری جیل میں ہمارے پاس کو تقریباً 74 یا 75 لوگ تھے. اچھا، پھر ہم نے اپنے ڈاکٹرز کی اپنا جو اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹس، ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ انکلوڈنگ مائی سیلف کہ میں نے ہفتے میں ان 75 لوگوں کو ایک دفعہ ضرور اٹینڈ کرنا تھا. یہ ہم نے باقاعدہ ایک میکنزم ایوالو کر لیا تھا. اس کے پیچھے فلسفہ یہی تھا کہ ایک تو ان لوگوں کو آگہی ہو کہ ہم نے بیماری میں مطلب جانے سے پہلے اپنے آپ کو اس سے کیسے بچانا ہے، یا بیماری اگر اٹ اٹیکس اس تو ہم نے اس کے لیے پریونشن کیا کرنی ہے. اس سے آپ کے 50% مسائل حل ہو جاتے ہیں. دوسرا یہ آپ دیکھ لیں کہ اگر آپ کے ایک ڈاکٹر صاحب ہیں نا، وہ بہت کمپیٹنٹ ڈاکٹر ہیں، وہ لوگوں سے بات نہیں کرتے، پرچی لکھ کے بہت اچھی دوائی دے رہے ہیں، تو ان سے لوگوں کے شفا ہونے کی جو ریشو ہے نا وہ 25% ہوتی ہے. اس کے مقابلے میں آپ کو ایمانداری سے بتاؤں کہ کسی کو ڈاکٹر کا بھی نہیں پتا، لیکن ڈاکٹر از اے سارٹ آف گاپڑی جس کو ہم کہتے ہیں پنجابی میں، یا کہ وہ گل بات سنا لینا ہے چنگی
पेशेंट ये साइकोलॉजिकल फैक्टर होता है ना। पेशेंट आया है ना, आप उसको चुप करके दवाई दे दें, उन्हें कहा डॉक्टर साहब ने तो मैंने पूछा ही नहीं, आप उससे पूछें अच्छा किया हाले ठीक है, उन्होंने 5-4 दसन जी फलाना बंदा है बीमारी ना आया सी, उन्होंने मैं 1 डोज देते सी ठीक हो गया, आप यकीन माने वो आधा वहीं से ठीक उठ के जाता है। ये साइकोलॉजिकल फैक्टर्स इन्वॉल्व साइकोलॉजिकल, और इसको हमने इस तरह इंप्लीमेंट किया कि जब असिस्टेंट सुपर 2 या 3 दफा बंदे को पूछेगा कि यार ठीक है तू, अच्छा कोई गल नहीं यार दवाई ठीक है, तेन अगली बारी अलाइड तो कंसल्टेंट आ रहा है, प्रोफेसर साहब आ रहे हैं, उन्होंने दिखा देंगे, मसला ही कोई नहीं। जब हम किसी बात को इस तरह ट्रीट करते हैं ना, मसला ही कोई नहीं, तो बिलीव मी हाफ ऑफ द मसला इज ऑलरेडी डन बिफोर यू स्टार्ट सॉल्विंग इट। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, और इससे एक हौसला बुलंद हो जाता है। जो शख्स समझ रहा होता है कि कोई बहुत बड़ी बीमारी उसको लग गई है और उससे शायद उसका बचना नामुमकिन है, तो उसको जब पता चलता है कि यार हौसला मिल रहा है, कोई बड़ी बात नहीं है, तो बड़ी बीमारी हो भी। एक और करूंगी कि हमें ये भी बड़ा मेहरबानी की हुई है, हमें DHQ और हमारा जो अलाइड हॉस्पिटल है इनके MS साहबान के बड़ा हमारे साथ ताउन है, डॉक्टर खुर्रम साहब और MS साहब जो हैं, और उसके अलावा VC साहब का। डॉक्टर हमें, मैं आपको गारंटी करता हूं कि जिस तरह की फैसिलिटीज़ या जिस तरह के कंसल्टेंट प्रिजनर्स पॉपुलेशन को इनसाइड डिस्ट्रिक्ट जेल मुहैया है ना, से किसी ने प्रोफेसर साहब से चेक कराना है ना, अब प्रोफेसर जावेद अवान साहब है, मेरा ख्याल शायद ये सर इनके हैं ऑर्थोपेडिक सर्जन, जी बिल्कुल, प्रोफेसर हैं, हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं। आप यकीन माने कि एक बंदे ने, उसने हमें कहा जी कि उसको हमने पहले हमारे डॉक्टर ने चेक किया, कंसल्टेंट ने चेक किया, असिस्टेंट प्रोफेसर साहब ने चेक किया, उसने कहा जी मैं तो ठीक नहीं हो रहा। फाइनली जावेद अवान साहब वाज रिक्वेस्टेड एंड ही केम टू जेल टू एग्जामिन स्पेशली फॉर दैट पर्सन। आप मुझे, हमारी अगर फ़र्ज़ करें फैसलाबाद की को 70 लाख या 80 लाख की आबादी या डिवीज़न ले लें तो करोड़ प्लस हो जाएगी, कितने लोग हैं जो दोज हु हैव द एक्सेस डॉक्टर जावेद अवान साहब। बिल्कुल आप ठीक। तो इस तरह इन लोगों का ताउन है। फिर हमारी टोटल की टोटल जो हमने एक लैब इस्टेब्लिश कर ली है अंदर थ्रू फिलैंथ्रोपिस्ट, हमारी जितनी टेस्टिंग है आपकी LFT से लेके आपकी एडवांस टेस्टिंग, RBCs हो जाएं, आपके क्रेटिनिन, टोटल के टोटल टेस्टिंग सर हमारी जेल के अंदर हो रही है। और उसको हम अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब जो नया प्रिजनर आया है ना, मतलब ही हैज टू अंडरगो दैट टेस्टिंग, उसके बाद मतलब उसको कंप्लीट एक्सेस उसको चेक किया जाएगा। एक्सेस नहीं, कंपलसरी है, एवरी न्यू एंट्रेंट हैज टू गो अंडरगो दैट टेस्टिंग, ताकि उसे वहां पे सबमिट करने से पहले पता हो कि इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, सेहतमंद है नहीं है, फिर उस हिसाब से उसे डील किया जाएगा। इसी गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद। तो नाज़रीन एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुशामदीद। अली अकबर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मजीद गुफ्तगू उनके साथ करते हैं। जनाब ये तो जेल के हवाले से गुफ्तगू होगी, अब थोड़ा आपकी पर्सनल लाइफ के हवाले से भी गुफ्तगू कर लेते हैं। जॉब में किस तरह से आए, शौक कैसे पैदा हुआ पुलिस में आने के लिए? सर जब पढ़ते थे ना, तो जिस डिपार्टमेंट में थे वहाँ कॉन्सेप्ट था कि CSS कर लें, सारे लोग लगे हुए थे, हम भी CSS के लिए लगे हुए थे। हमारे एक दोस्त थे, मुझे वैसे वाकई आइडिया नहीं था कि जेल भी को होती है, उसमें भी कोई नौकरी होती है। अच्छा, उस दोस्त की भी बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, मैं चाहूंगा वो भी आप सर। वो उन्होंने ये सीटें आई हुई थी, 97 की बात है, तो उन्होंने अप्लाई कर किया, हम 4 दोस्तों ने किया था, और हम 3 बिल्कुल लीस्ट विलिंग थे। वो जो साहब विलिंग थे लेटर ऑन, मतलब ही डिड ही CSS, तो अभी आजकल वो कनाडा में कहीं फिर रहे हैं, वो यहाँ से भी वो CSS करके भी मुतमिन नहीं हो पाए। ये आपके जो दोस्त शाका थे उनकी बात कर रहे हैं? जी, इशफाक साहब सर, वो उनको निक नेम था शाका सर। उन्होंने हमें वो हम सब में ना वो सबसे ज्यादा डिसिप्लिन्ड बंदा था, वेल डिसिप्लिन्ड। मसलन हमने अगर महीने का खर्चा घर से जो मिलना उसको बिल्कुल, मतलब जो बजट सेट किया, बजट मतलब ही यूज टू टाई इट इनटू पीसेस कि हमने इस हफ्ते ये खर्चना है। हमारा जरा हिसाब, मेरा और एक मुअज्जम साहब थे, सुफियान साहब थे, ये मतलब ये लोग सारे, इनका और तरह का हिसाब था। तो उसने हमसे इम्तिहान दिलवा दिया। तो जब इम्तिहान, पता ही नहीं शुगल मुगल, उसने कहा नहीं बड़ी नौकरी है। वो जो 2 पेप्स लगते थे ना, उनका बहरहाल चाम था कि आप बिल्कुल, मुझे भी नहीं आई, 2 आपके कंधों पे पेप्स लग जाएं। इम्तिहान हो गया तो हम देने नहीं जा रहे थे। उन्हें कहा यार तुसी ना नौकरी ज्वाइन करे जे, लेकिन ये जाओ तो सही एक बार, जिस तरह होता है कि आपका एक टेस्ट ही समझ लें, प्रैक्टिस समझ लें, नेट प्रैक्टिस समझ लें। वो हमने मुंह भी नहीं धोया, कज़ाफी स्टेडियम में पेपर हुए लाहौर, शाहजमाल में हम रहते थे, तो वहाँ पेपर देने चले गए।
میں آپ کو ایمانداری کی بات بتاؤں کہ جب پیپر وہ آبجیکٹیو ٹائپ 100 مارکس کا پیپر تھا تو باقی کا تو مجھے پتہ نہیں کیا تھا. ایک سوال مجھے یاد ہے کہ انہوں نے پوچھا تھا سوال میں جی کہ آئی جی پریزنس کا نام بتائیں. آئی جی جیل خانہ جات کا نام کیا, نیچے 4 آپشنس تھے. جہانگیر مرزا صاحب تھے, ایک اس وقت کے جو چیف سیکرٹری تھے میں ان کا جاوید, مطلب 3-4 بڑے میں نام آ گیا سر, جاوید قریشی, جہانگیر مرزا صاحب اور 2 نام اور تھے. اب نا میری جو ایک کامن سینس آپ کی جو پریزنٹیمنٹ ہوتی ہے نا وہ دیٹ از آلویز گائیڈنگ یو, میری وہ کر رہی تھی کہ یار ان دونوں میں جس کو 6 سینس آپ بولتے ہیں وہ کر رہی تھی کہ یار ان میں سے ایک ہوگا. تو اب سمجھ نہیں آ رہی. میں نے کہا اچھا یار, میں نے ان کے نا الفابیٹس گنے, میں نے کہا جس کی الفابیٹ زیادہ ہوں گے اس کو ڈال دیتے ہیں. وہ آپ ایمانداری سے میں بتا رہا ہوں کہ وہ جہانگیر مرزا صاحب کا الفابیٹس زیادہ تھے وہ جاوید صاحب سے, دوسرا جو نام تھا جو بھی مطلب واٹ اٹ واز. تو جب باہر آ کے پتہ کیا تو واقعی جاوید اپنا وہ جہانگیر مرزا صاحب ہی آئے جی. سر ایم سی کیوز خاص طور پہ جب ہوتے نا, ہم بھی اسکالرشپ کا جب ٹیسٹ دیتے تھے, جو کویشچن آپ کو نہیں آتا اس میں کچھ اسی طرح کی متس آپ یوز کرتے ہیں اور کہیں نہ کہیں تکا لگا رہے ہوتے ہیں کہ پہلے 2 اے لگائیں, چلے اس کو بی لگا لیتے ہیں, اس سے سی لگا لیتے ہیں, جو نہیں آتا کچھ اس طرح کا تکا لگا لیتے ہیں. سر میں یہ تو چلے ہو گیا, انٹرویو بھی میرے عجیب و غریب طریقے سے ہوا. میں گیا وہاں پینل بیٹھا ہوتا ہے, دے آر ویری مطلب لرنر, ساری زندگی گزاری ہوتی ہے, ویل کوالیفائڈ اور ہائیلی مطلب دے آر ویری سمپیتھیٹک. وہ آپ کو ریجیکٹ کرنے کے لیے نہیں بیٹھے ہوتے. میرا جو خیال ہے وہ آپ کو دے آر دیئر ٹو سلیکٹ یو, سی سم تھنگ ان یو, کہ اس میں جو بھی آپ کو وہ آپشنز دے رہے ہوتے ہیں. آپ یقین ماننے بخاری صاحب, مجھے انہوں نے کو 12-14 شروع میں جو سوال کیے نا وہ سارے الٹ, میں سارے غلط, اچھا غلط تو نہیں, میں کہوں نہیں آتے, مجھے کسی نے بتایا تھا جھوٹ نہیں بولنا. اب 10ویں-12ویں سوال پہ جب میں نے کہا جی سوری نہیں آتا, میں نے کہا یار یہ اب عجیب کام ہو گیا ہے, انسلٹنگ ہے. اب کوئی تے دس لیا یار, آخر کوئی تے انہوں موقع دے کہ تو جڑا نا تینوں یہ نوکری دے چھڈن. انہوں نے ایک سوال سر مجھ سے پوچھا, ڈیفینیشنز پوچھیں, تو میں سوچا کہ نہیں یار اتنے جواب دینا بنتا ہے. تو میں نے ان کو جواب دیا. انہوں نے مجھے پوچھا آر یو شور کہ یہ ٹھیک ہے, میں نے کہا جی آئی ایم 100% شور. تو وہ چیئرمین صاحب تھے, انہوں نے کہا جینٹل مین تھنک ونس اگین آر یو شور, میں نے کہا جی 100% شور. انہوں نے ایسے بڑی نفاست سے نیچے جھکے ہیں, ایک ڈکشنری اٹھائی ہے, مجھے کہتے ہیں جسٹ فائنڈ آؤٹ اینڈ ریڈ اٹ. تو جو میں نے بتایا تھا اس کا نہ سر اس سے ملتا تھا نہ پیر ملتا تھا. اچھا پھر آگے کیا ہوا؟ پھر آگے انہوں نے وہ ان دنوں تازہ لٹریچر ہم پڑھتے تھے, اس کا مطلب میں اسٹوڈنٹ تھا ایم اے انگلش میں, ابھی پڑھ ہی رہے تھے. لٹریچر لور تو آپ ہیں, مجھے پتا ہے. وہ ایم اے انگلش میں, ہم پنجاب یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ تھے تو تھوڑا بہت پڑھ لیتے تھے. وہ انہوں نے مجھے نا پھر سوال شروع کر دیے لٹریچر کے حوالے سے. مجھے پہلے انگلش لٹریچر کے, ٹی ایس ایلیٹ میں تب بڑا شوق سے پڑھتا تھا, ابسن صاحب شوق, شیکسپیئر کو تو سارا ہی پڑھتے ہیں نا, مجبوری ہے صاحب. اس پہ انہوں نے 2-4 سوال پوچھے. پھر اردو لٹریچر پہ میں نے تب منٹو صاحب کو بہت پڑھا تھا. میں منٹو صاحب کا جو ہے نا مطلب منٹو لور کہہ لیں آپ. تو منٹو صاحب کی انہوں نے افسانوں پہ بات کی, تو فائنلی مطلب انہیں فیل ہوا کہ ہی ہیو سم تھنگ. انہوں نے مجھے ایک انہوں نے آپشن دیا جی کہ اگر ہمارا جو اسسٹنٹ سپرنٹ سے ایک نیچے کا رینک ہوتا ہے, وہ چیف ہوتا ہے, کہتے ہیں جی ہمارے پاس پریزنس سے ہمارے وہ ڈی آئی جی تھے ایک بیٹھے, ڈی آئی صاحب ریٹائر ہو گئے ہیں. وہ کہتے ہیں جی ہمارے پاس پریزن اتھارٹیز بیٹھی ہیں, آپ کو بغیر انٹرویو ٹیسٹنگ شیسٹنگ کے پروسیس کے یہ ڈائریکٹ چیف ہم ان کو کہتے ہیں بھرتی کر لیں, تو وڈ یو جوائن دیٹ. میں نہیں سر. کہتے ہیں کیوں؟ تو اچانک میرے ذہن میں نا وہ آج بھی مجھے یاد ہے, میں نے کہا جی وہ براؤننگ سیز اف یو فال فرام ہائٹ. تو کہتے ہیں بالکل گرنا چاہیے تو پھر اونچائی سے گرے. تو وہ چیئرمین صاحب فرمانے لگے پتر سٹاں بڑیاں لگتی ہیں, تو میں نے کہا کیا کیا جا سکتا ہے جی. تو ویسے کانفیڈنس تھا آپ میں تب؟ سر پتہ نہیں تھا کہ نہیں, بہرحال جو میں یہ کبھی سوچا نہیں تھا کہ کانفیڈنس تھا تو آپ کو جاب مل رہی تھی. سر میں بتا رہا ہوں نا, لیکن یہ مطلب آئی نیور اسپائرڈ فار اٹ. لیکن میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں سر کہ آئی ہیو بن گرومڈ ہیئر, آئی ہیو بن گیون ایوری اپرچونٹی کہ جو میرا پوٹینشیل تھا یا جو میں جتنی جوگا تھا کہ اس کو مجھے اس محکمے نے ہمیشہ اونرشپ بھی دی ہے, ہمیشہ جس کو کہتے ہیں نا مطلب آئی ہیو بن کیپٹ ایز پیمپرڈ. تو پھر میں سوچتا ہوں کہ جب اللہ میاں نے اتنی مہربانیاں کی ہیں, اتنی نوازشیں ہیں, تو پھر آپ کا فرض بنتا ہے کہ یو نیڈ ٹو ڈیلیور سم تھنگ. بالکل آپ ٹھیک. تو اس میں یہ اٹس دا ٹائم کہ یا میرے باسز جو ہیں دے وڈ جب وہ رائٹ ڈاؤن کریں گے میری ACRs تو لکھیں گے کہ ٹو وٹ ایکسٹینٹ آئی ہیو بن سکسیزفل ان ڈیلیورنگ
what is expected of me and what I have carved out for myself to deliver. बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। चलें जी, हमारा एक रैपिड फाइव क्वेश्चन का सिलसिला होता है, तो मैं चाहता हूं आपके साथ वो करें और आपसे सवाल पूछूंगा, कुछ ऑप्शंस दूंगा, उनमें से आपको किसी एक को चूज करना होगा। ये ऑप्शंस वाला सिस्टम जो है वो एमसीक्यूज वाला दोबारा शुरू होने जा रहा है। श्योर सर, श्योर। तो स्टार्ट करें सर? जी प्लीज सर। अच्छा सर, आपके पास एक कोरोना की वैक्सीन है और 2 पेशेंट है कोरोना के, उन दोनों को कोरोना वायरस की तशखीस हो चुकी है, अगर आप किसी एक को वैक्सीन देंगे वो फौरन ठीक हो जाएगा, किसे देना चाहेंगे? डीसी मोहम्मद अली या सीपीओ सुहेल चौधरी? सुहेल चौधरी साहब। सुहेल चौधरी साहब, उसकी क्या खास वजह? श्योर सर, मुझे अच्छे लगते हैं। डीसी साहब आप अच्छे नहीं डीसी साहब ना, डीसी साहब इज अ वेरी फाइन जेंटलमैन, ही इज माय बॉस। सुहेल साहब जरा ही मतलब माइट भी आप कह लें कि वो एस्प्री डी कॉप्स बीइंग इन यूनिफॉर्म, ही इज अ मैन इन यूनिफॉर्म एंड ही इज अ सॉर्ट ऑफ दबंग। डीसी साहब जरा पॉलिश ज्यादा, तो फिर वो लफ्ज गलत आप मुझसे आप चाह रहे हैं स्किप करें, लेकिन आपने वैक्सीन सुहेल साहब को दिए, डीसी साहब को नहीं दे, ये याद रखिएगा। डीसी साहब अगर आपको कोरोना हो गया तो इन जनाब नहीं, डीसी साहब के पास वैसे भी उनके अपने स्टोर्स में बड़ी पड़ी होती है स्टोर में। चले जी आगे चलते हैं। मूवी में किसी हीरोइन के साथ हीरो आना चाहें तो किसके साथ आएंगे? मौका अगर मिलता है लाइफ में तो किसके साथ हीरो आना चाहेंगे? मायरा खान, शाइस्ता लोधी, रीमा खान? तीनों नहीं ठीक? तीनों ही ठीक है यानी तीनों आपको पसंद है जनाब? इसमें आप मायरा खान का और मायरा खान है, शाइस्ता लोधी हैं और इसके अलावा रीमा खान जी हैं। मायरा खान ठीक है। मायरा, उसकी क्या खास बात है? उसकी ब्यूटी अट्रैक्ट करती है, उसकी एक्टिंग अट्रैक्ट करती है? दोनों ही है मेरा ख्याल, दोनों ही बेहतर हैं। दोनों बेहतर है। आपको मायरा पसंद है तो भाभी अगर सुन रही हुई ना, वो कहती हैं, वो मायरा खान के बारे में वो मुझे लाइन याद आ रही है कि वो इसकी है जेन ऑस्टन की कि शी इज हैंडसम इनफ टू टेम्प्ट मी। बिल्कुल जी, आप ठीक कह रहे। अच्छा, किसी खूबसूरत लड़की पे शायरी लिखनी हो तो किस पे लिखेंगे? जेबा बख्तियार, महनूर बलोच या मीरा जी? जेबा बख्तियार। उसकी क्या खास वजह? वो लगती है कि बनी शायरी के लिए। बिल्कुल ठीक है। चले जी आगे चलते हैं। लहलहाते सरसब्जो शादाब खेत हैं, दरमियान में कच्ची सड़क, उस कच्ची सड़क पे एक साइकिल है, उस साइकिल पे जनाब अली अकबर साहब हैं और पीछे किसको साथ बिठा के सफर उस कच्ची सड़क पे गाने गुनगुनाते हुए करेंगे, ये अब आप ही बताएंगे। आपके ऑप्शंस हैं महविश हयात, ज़ारा नूर और आयजा खान। महविश हयात। महविश हयात, उसकी क्या खास बात? इसकी वो पंजाबी फिल्म नहीं थी वो, मैं पंजाब नहीं जाऊंगी, उसमें ये इसकी एक्टिंग अच्छी थी, मुझे वो फिल्म अच्छी लगी थी। अदाकारी वैसे मोस्टली मैं ब्यूरोक्रेट्स हों, सियासतदान हों, पॉलिटिशियंस हों, उनसे जब पूछता हूं तो महविश हयात का नाम सबसे पहले लिया जाता है। नहीं, इन शायद इसलिए भी कि आजकल वो इन भी हैं, तो जो चीज आपको रेपिटेशन में भी तो आपके ज़हन में चीज आ जाती है ना, सवार हो जाती है। चले जी। अच्छा जी, सियासत पर अगर गुफ्तगू आपको करनी पड़े तो इन तीनों में से किसके साथ सियासत पे गुफ्तगू करना पसंद करेंगे? राना सनाउल्लाह, फवाद चौधरी, उस्मान बुज़दार? अब यहां पे आगे फंस क्यों रहे हैं जनाब? आप ये ना देखें कि आप सुप्रीडेंट हैं, आप ये देखें कि एक यूजुअल पर्सन है आप, और बतौर उस्मान बुज़दार साहब से तो ज़ाहिर हो ही नहीं पाएगी ना, वो बॉस के बॉस है सर। आप क्या बोला ना करें अब बात को। मुझे ये बताएं कि सियासत पे गुफ्तगू अगर तीनों तक आपकी एक्सेस है, एक नॉर्मल पर्सन है अपनी ड्यूटी से हट के जाती हैसियत में, तीनों के साथ कर लेना। नहीं ऐसे नहीं, कोई एक चूज करना होगा आपको। राना सनाउल्लाह, फवाद चौधरी, उस्मान बुज़दार? उस्मान बुज़दार साहब का। आपकी पसंद को दाद देता हूं वैसे मैं कि आप सियासत के ऊपर उस्मान बुज़दार साहब के ऊपर। नहीं, ये सर आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। हाँ, ये मैं ये अगर आप मुझे यूनिफॉर्म उतार दें मुझसे पूछें तो अच्छा, ये लोगों ने इमीडिएट बॉस हैं इस वजह से तो नहीं, इस वजह से नहीं। उसमें हर्ज क्या है? अगर वो पॉलिटिकल बॉस हैं हमारे या सब पूरे पंजाब के, ही इज इजीली एक्सेसिबल, तो इसीलिए प्रॉब्लम है। चलें जी, इससे पहले जितने भी हमारे मतलब हमारा एक कल्चर था ना कि हमें जो चीज इजीली मिल जाए हम उस पर शुक्र नहीं अदा करते कि तनकीद शुरू कर देते हैं। मतलब हिज बलोच सरदार, हिज फाइन रिफाइंड जेंटलमैन। आप पूरे 2 सालों में देख लें किधर, मतलब जेलों के हवाले से देख लें। मुझे लग रहा है आप ना काफी इंस्पायर हैं उनसे। बिल्कुल सर, मैं हूं। आप जेलों के हवाले से देख लें, जितने उन्होंने जेलों के विजिट्स किए हैं। पहली दफा हमने जितनी भी बातें की हैं, अभी जेल के हवाले से भी कोई इशू आया है हमारा ओवर क्राउडिंग को मिनिमाइज करने के लिए सरदार उस्मान बुज़दार साहब ने जो ओवरनाइट कह लें उसको प्रोजेक्ट एक लॉन्च किया, 10,000 प्रिजनर्स जो
लॉजिंग का जो एक कॉन्सेप्ट बिल्कुल, है जो बिल्कुल। नियर टू मतलब स्टार्ट है, उसकी सारे जो पेपर वर्क हो गया उसके और उससे लोड काफी कम हो जाएगा। सर उसमें मैं आपको बताऊं कि हमारी जेल पे हम नए 800 लोगों की कैपेसिटी की मतलब बैरक्स बन रही हैं। अच्छा, 900 ऑलरेडी हैं, 800 और बनेंगी, तो हम तो अपने बिल्कुल लेवल पे आ जाएंगे। बिल्कुल। तो ये तो मैं अपने हाँ, अपने जो अपने चीज़ शोबे अच्छी का है उसे बता रहा appreciate करना हूँ, अपने चाहिए। शोबे का बता रहा हूँ। जिस तरह के वो पेन्स ले रहे हैं, दूसरा मुझे लगता है कि उनकी जो नीयत है ना, वो मतलब ही वांट्स टू डिलीवर। जब बंदा नीयत ठीक हो, नीयत कर ले। कर क्यों नहीं पा रहे? मतलब अगर अब देखें ना, अब दो सालों में क्या कुछ नहीं हुआ, बता दें मुझे। बिल्कुल। मतलब महंगाई है को आज हो गई है। चलें जी, मैं आपकी बात से एग्री करता हूं, आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है और हर शख्स का अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, इसलिए आप जो कह रहे हैं वो हो सकता है ठीक भी हो। तो बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह ठीक होएगा सर, इंशाल्लाह बिल्कुल जी, ठीक बिल्कुल, होएगा। हम उम्मीद करते हैं आने वाले I दिनों- guarantee, sir, being a proud citizen of this beloved homeland, Pakistan is going to be world power someday, I tell you. इंशाल्लाह And इंशाल्लाह हम दुआ करते I हैं। believe in it. बिल्कुल। And I believe in it. बिल्कुल, हमारा भी इसी चीज पे यकीन है और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में पाकिस्तान जो है वो तरक्की की राह पे गामजन है और इंशाल्लाह। मजीद तरक्की इंशाल्लाह, करेगा। इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया अली अकबर साहब आज बहुत के शो में मेहरबानी, आने के सर, लिए बहुत आपका मेहरबानी। और आपके कीमती वक्त के लिए बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, इसी के साथ आज के प्रोग्राम से अपने मेजबान हन्नान बुखारी को दीजिए इजाजत। इंशाल्लाह कल होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।